sani awa togo kadi kosobe awa fane ko ne ko ani cesiri ka ni wuli ka jo ne ko awa fane suraga buri do wawbe jala koroji do wawbe jimeno shi basa korote ya jala koroji do de o kuma awa gafuri ambi fu ki wali nyumando kini cesiri gasu awa ikado monami biambi awa monami monami bonjour bete ene choma banso akera de kuma ntela minabia nje ntoyo ame monami ko ne interike de ube o fo at I know fina sai ga monami mi fo ka dayro man ne ba rodon aha ishimali rabgi bulu ala ganni sama be bura nyina bura kuma bara nyina kuma bete bakar trore aywa eni ne de biansa di manaw sigi mbeka kuna funi ka kono ambe befo ka be wali mando ka fuye kuku bismillah nura fam kuma suba ngon nana ma bete salam alaikum wa alaikum salam bismillah nyama ame masa Allah taala tanu kosobe ka masa ni ka sebe ko barkada ko jugo biye jumadi maître gaba klubi la flode maître gaba aha ame fulitani ka segere ka gaba international ale gaba aka ale ka anniversaire le 20 juin amuso ta 21 kaba ko ni de otea je di dan abe juin kosobe alaka juin ke kalo dumay ami nyama ame folile tanini wali mando ambo tani ka kanbani de mbaga bela jelen ko segere quoi joyeux anniversaire kosobe manyana no ofora dobi sura ke ne gaba ko ni te gaba maître gaba ako ne ni bile joyeux anniversaire kuma temeni folie folo kuma na be klaka gaba ka joyeux anniversaire spécial awa ndo bismillah ka ta feta spécial ngo spécial tani gafe dron aywa ame muye masa Allah taala tanu ko sebe nyama biye jumadi juma do yo manasi ni wati na munya alislamu jama be wuli ka jola ukunda misri kan na manya ka foko biye juma ye masa Allah taala o ya yirana kasro ama fenda ama sikatala ame masa intanu ka asibe ko barkada bi juma do ina akla ka ini muye masa Allah taala fe ame juma chama ako o yira anan kan maula kene ya okonna la nyama naye masa Allah taala tanu ko sebe bi juma do ina ame selula kuma ba amo ke munye kiro la kuntigi alika no yitwa mai jiya dara alika nu kama munya alikiyama o fene dara alika nu kama ame seli chama ka alika so komada ina ina fo iba fo ana sangani wati bela jele munya anga jene bo sababu no de yanwulu bakurna wulu fakoro nunu ye anti do baron konna la abada dugo belebele ambo koluye alaka dugo belebele ni ko nyino lu fe alaka anyeme ula mamunu mu ka bara bla maliko no fo ka tabla munye maliko kana la nege ta no tanan go shira nura fm na je munka muno obesigi o de gafe na be kuna fon gafe na aba akufo ambe dugo denge kanya shi bela jele ma ko alaka anga ereo chaya alaka sababu nyuman kanye alaka ami dugole ni bangine muno bana nyama nani masa Allah taala tambe ben amma ini masa enfe akaka bi juma do yan kama aka aminu nu bela jele ka agla maliko na fuka tabla mu maliko kana la nyama ku bismillah wallahi don ten do ka do nun kay ne do nun kay do nun kulu ka green ayo alhamdulillah ya barkalay alaka do nun alaka be jabi ami bi shi jani kenya alaka di ani kanu bani de me babema yalsa suwat san chama ambi je ka nyo soroya mim bi se ka to awai ka do blasiralu chama ambo ke nyo fe manan do min ya awai ka do ka fulini tanni ka ta halibi ka sarada ka nyashi aunga radio so minum be no be awai ka do jamana fanwere fe ka wuli ka jonu ka chesiri barka ka bu ambu foko wali mando radio min be na be Mansour ko fo kati marala ambe fuli la se directeur bayre man no be pour murbo Traoré ko fo ale directeur de programme aruna kulubali makenzi be min bakari de magano ya nyira ka chokoro bay amba foka wali mando abo kene kanka radio bawle ani laydu lube buguni ko fo professeur bay no we ay kaddo siro waraba professeur Musa Kone amba foka wali mando sanga ani wati min ye sama fm ya fuli la ka ufi ya ko kone ale nyama bay sokona danyo be dambe kene abo sigi bel sumano ale jil kundigi amba foka wali mando ka ka do kanye ko mana sa min ya ay kaddo ka fulini tonni ala se kanu bani de ba bema afuye ku ka sabali ko afaga batterie bola abana afo
a fɔ journaliste Seydou ye ko n ka foli b'a ye cɛw Seydou on communication des journal de communication Seydou o kuma i bɛ Seydou fo n ye ko ne ko a ni cɛsiri k'a Traoré k'a ni wuli ka jɔ o kuma na sa n'an ye journaliste Seydou fo an bɛ Bawule baarakɛla bɛɛ fo a fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna hali bi awa i k'a dɔn ko Ala k'an don ɲɔgɔn ye ka b'o la sa ka foli in tɔni k'a lase min ye awa i k'a dɔn Jitigi FM Kɔlɔnjɛba Moribo Sogoba bɛ yen awa i k'a dɔn a fana bɛ baara kɛ SMTD la an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka b'o la radio Ebifani Kolokani an bɛ foli ni tɔni an b'a lase Honoré Jara ma k'a fo k'a waleɲuman dɔn Magan Fane Récotradi ɲɛmaaba don k'a fo k'a waleɲuman dɔn ka foli lase min ye awa i k'a dɔn Burama Kulubali ma Sunkalo Jalo ani k'a dɔn min ye awa Ajaratu Konare Kolokanikaw bɛɛ bɛɛ ka foli o bɛ kumasoba in kɔnɔna n dɔgɔ radio so min bɛ yen n'a bɛ Dafina ko fɔ Fana o kuma Fanakaw an b'aw fo an y'a mɛn k'a fɔ gɛlɛya kɔni donna Fana o kɛra surɔ min ye awa i k'a dɔn fajirida in na min ye bingani waleya tigilamɔgɔw ye ko Fana polisiso u taara bingani ta k'o sɛgɛrɛ an ye kibaruya min sɔrɔ o y'o ye nka min ye awa i k'a dɔn ko bɛɛ lajɛlen ni Ala sɔnna waati nataw la an n'an da don a la radio min bɛ yen n'a bɛ 1 FM ko fɔ a bɛ Tomiya n'a lamini bɛɛ dɔgɔ nin waati in na ni ɲɛmaaba ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'o bɛ awa i k'a dɔn Kulubali kɛni ko fɔ Sirima ko alhamdulilayi a ko siga tɛ min na awa i k'a dɔn radio kɔni baaraw daminɛna an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'o kɛ ɲɛta ye ka docteur Ablaye Danbele fo Musa Ba bɛ caisse de retraite ɲɛma madame Mungoro Jeanne d'Arc Kamate Sini Mungoro an bɛ nin bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn Samba Jara Tambo Joseph Tienu k'an ka foli ba ye ka b'o la sa min ye Koto FM Sikasokaw fɛ yen an bɛ foli in tɔni lase awa i k'a dɔn Sikasokaw bɛɛ ma min ye ɲɛmaaba Koto FM tɔgɔ la o ye Mahamadou Sidibe n yɛrɛ kɔrɔkɛ don hali n'o y'a sɔrɔ juruw ka ca n dɔgɔ a bɛ fo programme ɲɛmaaba o ye Sori Ibrahima Traoré an ka foli in tɔni bɛ ka ɲɛsin a ma ka foli in tɔni k'a lase radio Danbe o fana bɛ Sikaso Yaya Jurute bɛ yen ale ye DG ba ye i k'a dɔn min ye radio Baji FM an ka foli bɛ a maa bɛɛ lajɛlen ye Togotokaw fɛ yen nka min ye Danbe ne ɲinɛ ka Abubakar Sanogo fo Boutelezi Mokhtar Thiam ale bɛ Togoto an ka belebele don a fana ni foli ka kan sanga ani waati n dɔgɔ radio Badenya Banankɔrɔkaw fɛ yen ɲɛma Yakuba Mariko fana ka foli bi yan radio Bengola a bɛ Senu Musa Kone numéro 2 an b'a fo Sigija FM 98.5 Kalanakaw fɛ yen min ye awa i k'a dɔn ɲɛma o ye Umaru Kulubali ye régisseur ye Saran Dunbiya ye ka foli ani tɔni k'a lase n yɛrɛ denmuso ni ma n'o bɛ Aïssata Kansa ye n'o b'ale ko fɔ radio FMJ Kura Ɲɔrɔ mara la an ka foli bɛ Mohamed Fayingina ye k'a fo k'a waleɲuman dɔn ka b'o la sa ka foli lase min ye awa i k'a dɔn radio Bɛnkuma Siduba k'a bɛɛ ka foli ani tɔni o bɛ kumasoba in kɔnɔna na n tɔgɔ ka munumunu ka taa Koto FM nɔfɛ fo yan fo Kucalakaw fɛ yen an bɛ foli lase Adama Kulubali ma ni bɛɛ ko a ma ko Adama Sugali Mayiga ani k'a dɔn Umaru Kulubali ale ye directeur de programme ye Kucala n'a lamini bɛɛ an bɛ foli ani tɔni an b'a lase anw ka belebele ma n'o bɛ awa i k'a dɔn usine tigi Abdou ko fɔ ko ne ko k'a Mayiga min ye awa i k'a dɔn station tigi Abdou kari jamanjanba denw faralen ɲɔgɔn kan n'o bɛ Mayiga transport ko fɔ Abdou Mayiga k'an ka foli ani tɔni o bɛ ka ɲɛsin a ma Vive Nura FM Gassama Amedi an b'i fana fo k'i waleɲuman dɔn k'i bisimila Nura FM awa i k'a dɔn ale kumasoba in kɔnɔna Irlandais Touré Irlandais an famana dɔɔnin o k'an ka foli b'i fana ye Irlandais Touré o kuma dɔgɔ nin ye awa i k'a dɔn kow daminɛ sɔgɔma in na waati cɔrilen don a bɛ ka taa dɔɔnin n'a bɛ taa anw yɛrɛ fana bɛ taa nɔfɛ Gafuri Awa ko ne ko k'a gindo k'an ka foli ani tɔni k'o bɛ ka ɲɛsin a ma siga t'a la ɲɛma i y'a fɔ cogo min na a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan nka kabi kunun nɛgɛ 19 ɲɛma an bɛ dibi la fo sisan walahi de y'Ala ye fo sisan k'a nana sisan y'a ye wa k'a daminɛ kunun 19h fo nin waati an bɛ don studio kɔnɔ waati min na an bɛ dibi la kuran ala an bɛ mun ye Gawusu Kalilu Berete Lalandi Abide Kalakisɛ Gafurutɔgɔw cɛ ɲanama walahi ɲama n'a dalen bɛ nin waati na dugukolo ni ɲɔgɔn cɛ ale sababu Nura FM groupe belebele an ye taji de k'a kɔnɔ nin waati na nka a taji ko dɛ taji k'a daminɛ kunun na ka na bila nin waati na directeur yɛrɛ kɔ i kɔ kɔni f'i kɔ ye mankan bɔ a mankan bɔra dɛ a ye mankan bɔ energie fana n'u m'a lajɛ de sɔrɔ tɛ yen sɔrɔni min bɛ yen n'a fɔra ko bɛɛ ka kɛ taji la hali sisan an bɛ groupe kan an b'a kani Gawusu de ko k'a nana sisan a nana kosɛbɛ o kɔni ye sisan ko ye n'o tɛ awɔ nka nin kɔni a kɛra an ma wajibi ye sa o wajibi de kɔni an tɛna tigɛ k'a fɔ an bɛ taa groupe kɔ ayi an bɛ taa de o
tardi a bɛ se ka kɛ wa Gawusu fana ye suba ye koyi ɲɛma an bɛ taa ni nin ye a bɛ taa n'a ye ten kosɛbɛ ayiwa baasi tɛ a bɛ kɛ ten ayiwa o kuma dugu jɛra siga t'a la ɲɛma y'a fɔ cogo min na dugu kɔni ko a jɛra an tɛ nin bila dagirida la k'o sababu kɛ maa sigi kun o ka kɔrɔ ni yɛrɛ ye nka mun ye deli ko o bila ka gɛlɛn den kelen ɲɛ guwan ye ni jumadonyaw sera an y'a fɔ kanubaw ɲɛna k'a fɔ ko zikiridala fɛn fɛn de bɛ jamana in kɔnɔ i b'a ta yan fɔ ala ye an de y'u bɛɛ lajɛlen k'u former zikiri Sulumani Jara mun ye danbele Arasini Sal ka taa bila mun ye zikiri a bɛɛ an de y'u former k'a daminɛ san fo duguma e de y'a bɛɛ former yan hali n'o y'a sɔrɔ u bɛ ka mugu mun dun sisan a bɛɛ ye walanda ta yan u bɛ ka mugu mun dun nafolo hali n'o y'a sɔrɔ o garijɛgɛ kɔni ye fɛn ɲɛnamaya ko la ka tɛmɛ i ta kan o garijɛgɛ ɲɛnamaya la ko la ka tɛmɛ i ta kan ka sɔrɔ u bɛɛ kalanna yan u bɛɛ kalanna yan o kɛra dɛ nka u garijɛgɛ la ɲɛnamaya zikiri ko na ka tɛmɛ i ta kan ne m'a faamu bon bɛɛ ni jatigiw de bolo jalen don o fana ye tiɲɛ ye o fana ye tiɲɛ ye n'o tɛ ninnu bɛɛ ye ka denmisɛnninw de ye ninnu ye n ka kalandenw yɛrɛ de c'est moi a banna zikiri solo yɛrɛ bɛ jangawalaki ni pani min na a bɛɛ ye de ala ni ne sababu e sababu don n y'i dege zikiri la ka n ka morceau bɛɛ d'i ma k'a bɛɛ d'i ma o bɛɛ la i t'i fɛ i tɛ to k'i yɛlɛma o hɛrɛya ne yɛrɛ Arasini Sal yɛrɛ ye ne ka dɔnkili minɛ a y'a minɛ hali n tɛ se k'a da bilen wagati bɛɛ Arasini Sal yɛrɛ tun bɛ wuli a bɛ salamu alaikum dinɛ kanubaw salamu alaikum dinɛ kanubaw salamu alaikum amala dɛmɛbaw salamu alaikum walaikum salam ne bɛ nin da don min Arasini Sal n kun t'a dɔn k'a bɛ wari minɛ a la tan a ye mun minɛ a la ka ca e ma foyi minɛ a la foyi dɔrɔmɛ a t'a lajɛ salamu alaikum salam o y'a sɔrɔ tugun a nana wa salamu alaikum amala dɛmɛbaw salamu alaikum walaikum salam salamu alaikum alakira kanubaw salamu alaikum walaikum salam salamu alaikum adamatu salamu alaikum walaikum salam walaikum salam salamu alaikum amadu bagayogo salamu alaikum walaikum salam salamu alaikum dorefemu kanubaw salamu alaikum walaikum salam salamu alaikum Ali Keita salamu alaikum walaikum salam salamu alaikum Tijani Jawara salamu alaikum walaikum salam salamu alaikum Aisha Sila salamu alaikum walaikum salam salamu alaikum Aramata Dumbuya salamu alaikum walaikum salam salamu alaikum Irlande Toure salamu alaikum walaikum salam salamu alaikum Amala Kulibali salamu alaikum walaikum salam ama bawo jumɛn tora Alassane Fofana n'i ko k'a ma ban i hakili bɛ min na i fana t'o sɛlɛ a sɛlɛ sa an ka taa n tɛ n'i bilasira a sɛlɛ an fila bɛɛ t'a la a sɛlɛ n terikɛ e ka dɔ fara a kan a sɛlɛ sa dɔ fara a kan sa i kan fana ka di o a sɛlɛ n k'i k'a fɔ i hakili bɛ minnu na olu d'a kan n fana bɛ na mun gɛlɛya bisimila salamaleykum a ka ɲi a ka ɲi e de ko n k'a da dɛ a ka ɲi a ka ɲi a ka ɲi e de ko n k'a da salamu alaikum Lassana Fofana salamu alaikum walaikum salam salamu alaikum Mamadou Sanogo salamu alaikum walaikum salam salamu alaikum Awa Tungara salamu alaikum walaikum salam ala ne hakili bɛ dɔ wɛrɛ la Bintu Keita ale ta fa salamu alaikum Bintu Keita salamu alaikum walaikum salam e fana man k'i wusa ni ne bɛ o fɔ kuma yanni k'a fɔ walaikum salam dɔrɔn i bɛ dɔ de tɔgɔ dɔn a kɔrɔ o la ne bɛ sɔrɔ ka mugu wa e ko wari de ya ndɔgɔ ala k'a ni sababa bɛɛ waati bɛ ka taa a bɛ k'a dɔn dugubilakaw sa lada wuli ye ko bila mandi don kelen ɲɛ Adama Sangare nin waati in na a k'a dɔn a bɛ k'a lamɛn kosɛbɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn maliyɛnw bɛ fan bɛɛ fɛ Mamadou Sanogo Nuru Sisoko an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn y'a f'i ɲɛna k'i bisimila Ibirili Ture a k'a dɔn a fana bɛ an lamɛn waati bɛɛ Ibirili y'i n yɛrɛ den ye et pourtant i ɲɛ b'a la Ibirili dɛ Jibril Toure ya salamu alaikum Jibril Toure ala ka teli a ka teli salamu alaikum Toure lakaw ka den mandi salamu alaikum walaikum salam kalo ka Awa Diallo kalo ka salamu alaikum Gawusu Keita salamu alaikum alamne
Tu vas tabula. La ilaha illallah. Ji foite. Allah. Nere nkoro jalente. Wallahi. Adalente. Ah? Gasuna ina tasrabi abam naga kapo shi. Kaluka wajalo la fête se prépare de. Baba Jara, Libreville Gabon, Aban Namé, Minya Oekado Bakari Semaga, Minya Arajo de Bomoko, Ajarani, Mamadou Dabo, Minya Oekado, Yakaban Deji, Anga Fulibeka Nyeshiba, Lamini Ambifu Walimando, Mandoro, Luja Kandoeni, Soni Be, Farabekarbala, Sikadu Gafu Kona, Abiketi, Bisa, Gafe Chamamba de Ambulo, Soni Be, Ambe Oekado Ashimi, our Ani Akagurma, Ujera Kalani Minungemi, Misekato, Oekado, Kuimbike Beka Feni, Awekado ambanda dula independent kumana uka otemenengo kaboyi minya awekado army anga awekado chedun ubeka tasuma fono jamana chamanje bulu ife ndo minya awekado shube bochugumi abebo ochugo kele ni alasona so ni be ambina kananda du awekado ofanana betemenengo kaboyi ambina kuma mi mvana kanduguni odi awekado minyi chamanje bulu ife minya awekado akunjira la kafo bankasi marala dezo boisan civil minno kunfora awekado oko obana bengera kuka abanda du fana na awekado terrain nega buli nega kan aw fana bibulo ambina ndadu la ko fameli surala beka boy minya awekado enquête ko ni besina lozuma sociaux o fana awekado lu efenye ambina mi fana tereme mo ko fameli no ya awekado politique tombaye lu ko ni yajira ka fo sente ali ya awekado 7000 lateme o yo lu ni dunga na fenye wa ajaru ye kosobe ambi fenvo ula Mohamed Ali Batili ko moru sisoko ko ni mbasidibe nungo ni uteka udi nyama yalsa kasika awekado sugar ku kala maiga ka kese tout c'est fini kalika ko bampeu kado numvara la nywanga obete menengo kabuyi minya awekado wulika jo keledo duan fana fave fana la halia obechugumi abina kananda du nimbela mana ko sika family soro awekado gafe nuna mana sa gafe ko cha ko sobe minyi awa good luck Jonathan fana bebe mokoya awekado anambe wulika jo dowla ni ala sona ambo fana nyefo ni mana wi gafe ko nana sika awekado family soro la aketu ni ke bela jelefe minya awekado ni awa kofese ni ya bla nyefese nye ikado abigelia ma wulika jobe ka keni sira minwe anga nyom fam yo sira mashallah Amadou Wage abe Congo Baraza afana banna me mana se fomba anga fulini antanuni obeka nyeshama sanga ani wati Jibril Touré ko je vous aime beaucoup Jibril nous même on vous aime beaucoup wallahi nous même ici là on aime tout le monde voilà tout le monde s'aime abana voilà abana on aime tout le monde halishini on aime ma voilà abana ala kani cha bobe okmana sa minye soni be abina kana anda do gafeula limana ko sika family mashallah Noura FM 76 33 43 03 président ko ko andana bashigine kita abian kwa kita bashigine bien aida be fuli bay o kuma minye TikTok Noura FM bu sanfe Noura FM yere ka TikTok gawsu kita alika TikTok ni tara page Facebook ibita Noura FM fana iba soroka ni tara zeno sanfe ibita Noura FM soroy minye awayka do paki jala koroji anga fuli ni tonno be ka nyeshama Noura FM kuma so bay ngonnana o ko tesongo minye bakele akwayo blakana paki wa ko nga kamene bidru dima ko nyere ka sota wallahi mafoti ana mafoti ana ku nyaga mine yega ko betale ko nyaadu toji andana ke mi voranto fi amafoti ndo wala ana mafoti todo ko aya mafoti ni ne ku ya akuru ka bladun ese ka akuru ka blawo ali ni akuru ka ble bala bo itis imate go la koy baba kulubali abe dakara banda me na klal to nyaka mi siga tala nya fumya ni ala sona ma be klal amargo wuru sara de niga bala ni asile ka yele atondo na wuru sara de niga bala abana manyana Jibril Touré afana doke dia Jibril ka asabane be mi bura ka ko nunu vle ni kana fawli mawlo tu jabali o kuma Jibril Touré la da do ale ka ko nunu la da ay na le afodra bake abana yaiwa Nike Cissé ko votre numéro Orange Money bi ko ne gafe rek kanake kabi kunwa groupe kura de groupe ba anko ka RT na ka téléphone ko re wallahi yere ka téléphone ko bana nindo 76 33 43 03 manyana
ayiwa gafe bɛ daminɛ sɔɔni fara bɛ kari bala Suketa jata o kuma sɔɔni bɛɛ an b'an gɛrɛ ka don gafe kɔnɔ ni Ala sɔnna a ma maaw garisɛgɛ mana kɛ min ye u b'o sɔrɔ o ka t'a la dɛ o kuma Gawusu a lajɛ jata i ka fiɲɛni bɔ a senkɔrɔ ne ko bra ni ye telefɔni ta sisan k'a kɛ tigiw bɛ tigɛ ɲɔgɔn na waati bɛɛ kɔrɔ ma tigɛ dɛ aya bura kɔni bɛ taa a bɛ pages bɛɛ kan a b'an ka kow bɛɛ kan i b'a sɔrɔ o tɛ ka bɔ e fan fɛ o signalement o kuma na a nana e ma an ka taa sisan a ka ɲi an ka taa an fila bɛɛ ka réseau ka bali ka jɔ ten an ka taa sisan a ɲɛna a bɛ ka taa min falajɛ yan e b'a sɔrɔ a bɛ ka taa Mamu Kamara fɛ yen Ala k'a ni sababa bɛn n'o tɛ Eli Diko bɛ fo k'a waleɲuman dɔn min ye Mahamadu Dunbiya ka foli las'a ma Mohamed Touré i k'a dɔn Algérie ale fana bɛ ka an lamɛn k'an ka foli ba ye kosɛbɛ n dɔgɔ ayiwa baara bɛ daminɛ sa dɛ fo Gafuri k'an ka foli ba ye nɔgɔ min ye i k'a dɔn Dawuda Sangare n yɛrɛ dɔgɔkɛ don Dawuda i k'a dɔn an b'a fo ka waleɲuman dɔn Dawuda Sangare kamalennin a cɛ sirilen don kosɛbɛ ni Ala ka jɛ ye Dawuda bɛ fo ka waleɲuman dɔn a ko i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri minnu bɛ ka kɛ chronogramme ko min n'a bɛ ka fɔ ani k'a dɔn yɛlɛma minnu bɛna kɛ i k'a dɔn kalata waatiw ni kow kɔnɔna na k'a dɔn ko o siratigɛ la Asimi Goyita ale min ye jamana ɲɛmaaba ye ko a bɛ fɛ ko in i k'a dɔn bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ o de siratigɛ la ko a ye ko in da k'a di minisiriso ma minisiriso min ɲɛsinnen bɛ administration territoriale ma yalisa ale ni i k'a dɔn jamanaden bɛɛ lajɛlen ka faralen ɲɔgɔn kan ale n'u ka jɛ ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya a ko n'i y'a jateminɛ sariya sunkura min bɛ yen n'o bɛ loi électorale kura in ko fɔ i k'a dɔn jɛ kɛra n'a ye conseil national de transition CNT mɔgɔw fɛ nɔgɔ min ye i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri o bɛ ka kɛ ko ye colonel Asimi Goyita ale kɔni ka wulikajɔ o siratigɛ la o de ye k'a fɔ bɛɛ ka damakɛɲɛ nin ko in na bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de kama indépendant kɔnɔ sɔgɔma in na min ye Dawuda Sangare a kumana kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ min ye i k'a dɔn conseil des ministres min n'o kɛra kalo tile 22 n'o ye juin kalo ye i k'a dɔn a kɛra yɔrɔ min a bɛ Kuluba ko fɔ olu ye wulikajɔ kɛ k'a laɲiniw boloda laɲini ninnu kɔnɔna na min ye i k'a dɔn ministre min n'a ɲɛsinnen bɛ administration territoriale ani décentralisation koɲɛw ma n'o ye i k'a dɔn colonel Ablaye Mayiga ye wulikajɔ na kɛ ale kɔni b'a lajɛ a n'a jɛɲɔgɔnw bi fara ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a to politiquement minnu bɛ ani société civile ani jɛkulu wɛrɛ minnu bɛ yen a bɛɛ lajɛlen u bɛ se k'u bisimila cogo min hakilina falen-falenw bɛ se ka tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ chronogramme ko in bɛ lahaliya min na ani k'a dɔn yɛlɛma minnu kan ka don politikiw taabolo la an'anw ka jamana yɛrɛ cakɛdaba dɔw bɛ yen yɛlɛma minnu kan ka don sira fɛ wulikajɔ na kɛ i k'a dɔn ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ la Dawuda Sangare n yɛrɛ dɔgɔkɛ a y'a jira k'a fɔ min ye rapport dɔ bɔra ministère de l'administration territoriale i k'a dɔn ani décentralisation conseil des ministres i k'a dɔn ale kɔni y'a jira k'a fɔ communiqué dɔ la k'a fɔ min ye an bɔra k'an da don min na waliya ninnu ani baara ninnu a bɛna kɛ ni i k'a dɔn o siraw de ye minisiriso min bɛ yen n'o bɛ colonel Ablaye Mayiga ka minisiriso ko fɔ ale na wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na sigi ka fɔ ani bɛɛ o bɛ laɲini cogo min décentralisation ministre ale ko tɛ wa min ye i k'a dɔn ministre de réforme fana ni ale gulonnen bɛ i k'a dɔn cakɛda wɛrɛw la i k'a dɔn ale fana ye o kɛnɛ kan fo ka taa se ministre délégué min bɛ premier ministre kɛrɛfɛ ni ale fana ɲɛsinnen don politique bunako ani jamana cakɛdaba dɔw la min bɛ se k'a to yɛlɛma bɛ don olu kow la olu fana na fara
ministre inga yalsa nyonyi awai kado abiseka kebe ani kelenya kono chugumi akudi konnana ibaye ka fo conseil des ministres kele ingerka minye ma keme ani ma bishege ani konondo be yesu préfet ndo lu koni taraka awai kado ajira ka fo be kanga to ka chake dawla conseil des ministres ya ajira ka fo yano ka ke ma keme fla bonyongo be awai kado lu fana lu bera jerele do ye directeur de cabinet ye do ye conseil à la sécurité ye do be nyeshini be awai kado conseil aux affaires administratives ani kado conseil aux affaires économiques et financières ani préfet katase awai kado premier adjoint ni awai kado ka deuxième adjoint na nyona chama ni mbeye mawye minu tsugandira ni ala sonama ni haklina inti dowre ajirla ka fo jamana chake daw no be administration ku fo ale ka chari jamana fantani nani befe mi mbise ka tu faso do mbi gere awai kado ka tabaraka yoro la chugumi e kado bara ude ko ni olude buludara mona sami ya ashimi anaka ma minu fleni ya jira ka fo ni ngoyi mbela jerele la nyini minu kera abi wati jambo no ye jamana yinka ke kelinyi ka dun dakelen fe ka dakelen fe la nyinu ode sabati to fleni ka nyeshi ni awai kado CNT ulu la halia min la nyini minu ke no be loi électorale ale falini no bo ko fo fatri fle dawda sangare nyere do akedo ndogol l'indépendant ka bidon boli ibu nyabala madama ganyama bonyaye asebe ko jarani ne ye indépendant ne ya lebla munye nouvelle horizon ne ba asamaka gerena baba damele akmara abena tanyema manifinte dimi ki yereje ibena ye kafoko angata munye bangasi marala ali jugu munkera munye bangasi ani munye bajangara marala do akun temanena sibrido ni kana blood dimashi dona ama bali mashila wa ibena ye kafoko machamaye kibodo ko nku soro manifimu farala adagoshi akabun kosobe odo okumun konala ibena ye kafoko munye bangasi na mara ukunyo wulika joko obulda ka jesirike kamuye désobéissance civile no be bamanchi ya fari buluda ko obuluda munye bangasi konna ula kaira kafoko munye jamana ka chake da fefebe ko baratika ashigono munye sirabo ku be no bela jilen ko omine ngame domna ko binamanya kafoko siga foko de da munye ibena ye kafoko munye bangashi mara munye feren dabalike ukun keleme ko bara munye ko obuluda no be désobéissance civile ko fo uko ni ya abo adogo horo wa uya aglum folo atrika baka fola ko kun alamsado no bena juin kalo kile mugwa ane sabama ibena ye kafoko munye bankasi dugu ninga ta fara munye imamunka ane munye jereje gulu nyamau bela jile farla nyanga ka communiquer ko ninka abo communiquer mkonna la uya ira kafoko munye communiquer mkonna la uya ira kafoko lu muga désobéissance bara munye ko obulda nyama ko ni ya abane pew akoni ye ko njate mina kalaje ko anga sigin ko doni ibena ye kafoko munye bajangara o marala dugu sabamu na atakira sibiri doni kana blood dimash dona akira sababu ye munye malidem bela jile dusukun ko ninko otorola munye malidem bela jile jorola okumne konnala ibena ye kafoko munye bangasika wera ku sebe ko torola ya layini kafoko munye désobéissance ku beno obara ko obuluda kabulika jokera fantan nani bela jile fe prefe munna ale be munye bangasi okonnala ani kata fara munye bajangara ale munye gouverneur okan ole wuluka jokera une bangasika obesega sigia kuma tugumna nimba manchia munu fulaka bara ninka abuluda na be désobéissance ko fo obesega sengo ko niko obuluda tugumna munye fatrika baye ayira kafoko anyana babu ngoni ko anyana foka foko anyana sabiga ablaban uko ni benaklina munye bangasika ayira kafoko munye désobéissance civile mu nyama nu kelema ko bara ko obuluda kuye sengo ko obuluda munye fatrika baye no de baba damile ako ibina kafoko alanga jamana ira gouvernement ashimu ko ni délégation bele ko owuli ministre nani ko olukata tashibla ke kanyeshi munye digele munna flaka bangasi mara ani bajangara mara ninka asorota ku ka don kafoko munye jamana kono dembala jele dusukun torondu wa munye alera jamana fama ya adusukun torondu kosobe mamuni ni ke walen taringa bangasi ko ku segere bangasi kina kafoko dona na tawla ko ko obena bo ala patrika ba munye baba damele ako akoni manake tuko bajangara ni bangasi gele mun tale flaka dugla don ko segere abeka sababu ye ninga gori chaman da munye anga jamana fanga okonna ula wa abeka sababu ye munye anga lakana baw ninga mafiya chaman du ko bara okonna ula woro kum konna la munye baba damele ako wulika joka ka jona usabuka munye anga dugu chaman be ni wati na jamana chaman ya bolo fe ina ka fako munye gele chaman ko oreba akonna la ye fatriye patri munanya samaka bon nouvelle horizon ale kono munye baba damele ale sebenigala ibunya obala ndo baba bi foka wali mando ko no ko damele ndo minya awai ka do sonte pa adenga ngunuma minya umaru ongoiba ale kumambe mana sebende ngono sebe minangwa mako swarde bomoko do no ke atambe nanyi jamana chamanje bolo fe ibora ki dadu mbina umaru ye awai ka do idadu la ka do nyefo anye ko de siratigala minya bomanti wala tigala mawno be terroriste ko fo lu ye nyeni minta ka do angu awai ka do
dɔn jamana in kɔnɔna na anw ka cɛdenw fana wulilen don dɛ min ye armée de l'air k'an bɛ don min na ko bi marifaw ni avion ni awɔ i k'a dɔn char combat nin bɛɛ lajɛlen kɛlɛkɛminɛw fɛn kelen min bɛ yen n'u bɛ k'o wɔgɔ k'o fɔɔnɔ bi i k'a dɔn k'a fɔ o de ye tasuma ye katiba min bɛ yen n'u bɛ katiba masina ko fɔ k'u ye bi nka i k'a dɔn k'a fɔ sunɔgɔ t'u ye a k'o de siratigɛ la n'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ jamana cɛmancɛ bolo fɛ a ko kabiri waati min na attaque kɔni kɛra ka ɲɛsin anw ka civiliw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jalasago awɔ i k'a dɔn o mara la a kɛra sababu ye maa 100 ani maa 30 a n'a kunkanfɛn olu kɔni bɔnɛna u ni na a ko armée n'o bɛ cɛdenw kofɔ dɔgɔw bɛ baara sugu bɛɛ lajɛlen na wuli ka jɔ ani bɔ ka bin u b'a sugu bɛɛ la yalasa min ye bamacɔlɛ tigilama minnu filɛ nin ka se k'u bɛɛ lajɛlen kɛ c'est fini a k'o de siratigɛ la k'a daminɛ jɛnɛ ka taa jɛnɛ bankasi mara la fo ka taa ti habu min ye avion militaire n'o bɛ an ka cɛdenw ka pankulu kofɔ mɔgɔ tasuma u bɛ k'o de fɔɔnɔ a ko dɔwɛrɛ tɛ koyi Amadu Kufa ka cɛdenw i k'a dɔn wuli ka jɔ kɛnbɛ olu de nɔfɛ n'a ɲɛmaya bɛ Al-Qaïda au Maghreb islamique n'o ye Yadi Agali ye a ko n'i y'a jateminɛ min ye état major général de l'armée u y'a sɛbɛntiya k'a jira k'a fɔ bunteni o kɛra dɛ k'a daminɛ kalo tile 20 a na se a tile 22 ma en 2022 yɔrɔ min bɛ yen n'a siga t'a la k'a fɔ ko min ye awɔ i ka dɔn bamacɔlɛ tigilamaw nin ye u daga yɔrɔw ye nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na i ka dɔn k'a fɔ Amadu Kufa awɔ i ka dɔn ale n'a ka jama olu ka yɔrɔw la i ka dɔn bunteni kɔni a dabɔra o de siratigɛ la k'a daminɛ min ye jɛnɛ ye k'i ci ka taa Tɛnɛngu Sege min ye awɔ i ka dɔn forêt min bɛ yen n'a bɛ forêt de serment ko fɔ ani awɔ i ka dɔn bankasi mara bunteni awɔ i ka dɔn o bɛ ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ nin bunteni waleya min filɛ nin n'a bɛ ka kɛ fɛn dɔ fɛn min ni a nisɔndiya barika bonyana kosɛbɛ sabu min ye awɔ i ka dɔn bamacɔlɛ tigilamaw sɛgɛsɛgɛliw ni awɔ i ka dɔn wulikajɔw de kɛra kabiri waati min ni hakili b'a la kalo tile 18 n'u binna awɔ i ka dɔn maaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya ka civiliw fa kabiri o waati fo bi sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na min bɛ se k'a to awɔ i ka dɔn ninnu kɔni awɔ tiɲɛni bɛ dugu kun chef d'état major ale y'a jira k'a fɔ a bɛ kalo caman bɔ bamacɔlɛ tigilamaw bɛ k'u yɛrɛ ɲini sabu anw ka cɛdenw n'a bɛ forces armées maaw ko fɔ olu ka wulikajɔ o barika bonyanen d'u ma kosɛbɛ ka sɔrɔ waati tɛmɛnenw na ninnu fanga min kun b'u la Ala de kun b'a dɔn groupe terroriste a k'u bɛ taabolo min kɛ ko bi u kun tilenna u bɛ ɲini k'a yɛlɛma koyi u bɛ ka attaque minnu kɛ attaque lasiw i k'a dɔn u bɛ k'o de kɛ sabu u bɛ ka ɲɛsin maa minnu ma minnu yɛrɛ bɛ yen n'u ma min u ma bɔ u da tɛ ko la u kɔni sigilen don lafiyalen civiliw dama ka t'olu fa maramafɛn t'u bolo foyi den kelen t'u bolo ka na sɔrɔ min ye awɔ i k'a dɔn sariya tigilama minnu bɛ yen n'o bɛ droit de l'homme maaw kɔfɛ olu bɛ wulikajɔ min na o de ye nin kɛlɛ ye Umaru Warci waa mun de ye a n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛ min na awɔ i k'a dɔn o de ye nin ye ka wulikajɔ kɛ droit international humanitaire ka olu bɛɛ lajɛlen sɔsɔ i k'a dɔn o waleya de filɛ nin ye ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ a ko état major général min filɛ nin ye hali bi a bɛ ka ɲininiw kɛ koyi maa fɛn fɛn de bɛ yen min kɔni nɔ yera awɔ i k'a dɔn nin ko ninnu na i k'a dɔn k'a fɔ u t'a bɔnɛ a ko hiérarchie militaire o tɛ anw ka awɔ i k'a dɔn sɔrɔsiw ka marabaaw ye wa u y'a jira k'a fɔ hali bi min ye plan min bɛ yen n'a bɛ plan Maliko kofɔ ani opération min bɛ yen n'a bɛ kɛlɛtigi kofɔ o kɔnɔna na min ye faamaw ye hali bi ka se ka anw lakana ani population an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka tigɛw di ɲɔgɔn ma min bɛ se k'a to lakana a bɛ se ka sabati état major général de l'armée faama u ko hali bi olu kɔni cɛsirilen don wa siga tɛ min na olu bɛ fasodenw ka bila de la wɛrɛ laban minnu n'olu dira a yira k'a fɔ civil minnu bɛ yen ni awɔ i ka dɔn binkɛriw kan awɔ i ka dɔn Jalasago awɔ i ka dɔn fɛn dɔ fɛn min n'a labɛnna labɛnko cɛ ye Amadu Kufa ka maaw fɛ Mali kɔnɔ ani terroriste minnu bɛ yen n'olu bɛ Amsaru kofɔ n'o bɛ Jafar Diko ka maaw kofɔ min ye Burkina Faso ye Nations Unies ntɛnɛn tɛmɛnen k'u y'a jira k'a fɔ k'u kɔni ye enquête dayɛlɛ min bɛ se k'a to a bɛ ɲɛdɔn nin ko in kɛra cogo min ani maafali in yɛrɛ min y'a to awɔ i ka dɔn aw kɛra Bandiagara ani Gawo awɔ i ka dɔn o fan fɛ Masiri Keba a ko MINUSMA olu fana bɛ ka enquête dɔ dayɛlɛ min bɛ se k'a to nin ko ninnu a bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka ɲɛdɔn nka fɛn kelen min bɛ yen siga tɛ min na o de ye k'a jira bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ min ye anw ka armée pankulu min bɛ anw bolo dɔgɔ nin waati in na Bandiagara a n'a lamini jɛnɛ n'a lamini cɛmancɛ bolo in tasuma de bɛ ka fɔɔnɔ cogo min a bɛ ka fɔɔnɔ ten wa Fasiri y'a jira k'a fɔ wulikajɔ tɛ se ka kɛ maa si fɛ k'a fɔ k'i b'a fɔ nin bilan nin maa hakɛ de tora a la yalima nin de kɛra sabu bunteni min bɛ ka kɛ mɔgɔ i k'a dɔn Ala de bɛ fara Ala de bɛ a ko fɛn ayi ŋɔni y'a bannen de pewu ɲɛma f'u ka sa u tɛ nin si fila armée an k'u dɛmɛ u bɛ k'a fura nin armée ka dɛmɛ armée ka dɛmɛ an ka kuma caman ba in dabila an ka kuma caman ba in dabila armée n dɔgɔ n'a ka di ne b'a fɔ n ko hélicoptère min b'u bolo hélicoptère non i b'i sigilen to Bamakɔ yan a banna ka cɛmancɛ bolo ye i bɛ lahara ye o a banna ça fait ko dɔw bɛ yen an kana satisfait an k'a ɲɛɲini ka taa awɔ i bɛ lahara i bɛ lahara i bɛ sigilen to Bamakɔ yan Balayira ɲɛma aramu i bɛ sigilen to Bamakɔ yan Balayira anw aradari i bɛ lahara ye kana siga la pewu
Gani janfa mana bonya janfa fanga mana bonya de ire ay bonne re ko ni dabali de ça fait il se ngora jugu dole janfa la o de be ko gele problème yo de quoi ça fait ka tanzigi ka ñugo saboter ka ñugo lagoshi am be dun kungili na yi kelin am be ñebe kelin la ya klanga ñeso kelin apana tiɲɛ don nkalon don ni e ka tiɲɛ min e k'o fɔ bɔ yen bɛɛ ka ɲɔgɔn ciblé bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn lagosi bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn lajaba vraiment il est temps k'an k'a lajɛ an k'o dabila quoi o ŋaniya de maɲi an k'o dabila dɔrɔn a banna o de ka ɲi maa ŋaniya ɲuman ni maa ŋaniya jugu Ala dɔrɔn de b'a dɔn bɛɛ b'i ka kɛlɛ la bɛɛ ko k'i ka kɛlɛ ye maliko kɛlɛ ye ɔ n'o ko ye tiɲɛ ye an t'a lajɛ an ka fɔ ɲɛma o tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye ayiwa o tɛ se ka kɛ Ala k'an ni sababa bɛɛ kosɛbɛ an balima dɔgɔnɔw an b'u fo sinankun don tiɲɛ yɛrɛ la an ka foli b'u ye sinon Baɲangara ka di dɛ kosɛbɛ Baɲangara ka di n'i taara Baɲangara dɔgɔnɔw b'a yir'i la k'a fɔ k'olu branchelen don walayi tɔgɔ di u bɔ k'a yir'i la tɔgɔ di dɔgɔnɔw wa n'i donna Baɲangara dɔrɔn u b'a yir'i la k'o branchelen don tɔgɔ di u b'a yir'i la ko kan 4 bɛ Mali kɔnɔ olu b'o mɛn kan 4 awɔ a ɲɛfɔ kan 4 a ɲɛfɔ n k'a kelen o ye français ye fila o ye bamanankan ye sabanan o ye dɔgɔnɔkan yɛrɛ naaninan o ye filakan ye u bɛ nin bɛɛ gosi ka don ɲɔgɔn na a kɔrɔbɔ dɔrɔn i ka taa hali Bamakɔ yan n'i ye dɔgɔnɔkɛ ye a jɔ dɔrɔn i k'a fo a b'a kɛ cogo di ne ko a ma ko bonjour a b'i jaabi n'o de ye n'i ko a ma ko bonjour dɔrɔn a b'a f'i ye de bonjour ça va bien et ta santé i ka kɛnɛ wa sewo ma alhamdulilayi a na seli o nɔ tiyabu nin kan 4 nin ye kan 4 dafalen a b'o bɛɛ f'i ye fo donc e yɛrɛ k'i ka choix ta dɔrɔn i bɛ min fɔ dɔrɔn o fɔ a b'i jaabi a bɛɛ b'a kɔnɔ o branchelen don dɛ tiɲɛ na o branchelen don Ala ka ni sababa bisimila an ka taa a bɛɛ bɛ nin kɔnɔ awɔ indicateur de nouveau ɲɛmaa n b'a sama ka gɛrɛ n na bisimila mun ye indicateur de nouveau maaw nin y'u ka fatiri ye kosɛbɛ mun ye fatirikɛba a y'a yira k'a fɔ ko mun ye sodi mun kɛra an ka jamana in kɔnɔna la n'a bɛ logement sociaux ko fɔ san 2019 o waatiw la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye n'a a ma kɛ sariya o kɔnɔna la ko wulikajɔw bɛ sen na hali bi maa minnu kɛra sababu ye ka nin so ninnu ka a di n'a ma di sariya kɔnɔna la wulikajɔw bɛ sen na u nɔfɛ mun ye indicateur de nouveau maaw ye u y'a yira k'a fɔ ko mun ye procureur général de pôle économique siga t'a la a kɔni ye kunnafoni ni k'a bɔ ka bin ti cari n'o de ye Ousmane Fati ye Ousmane Fati a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min na comme bi ko siga tɛ fɛn mun na maa minnu ye logement sociaux ni ka a di juguya kɛ mun ye 2019 o kɔnɔna la ko wulikajɔ b'u u nɔfɛ koyi a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ logement sociaux in ko a dira mun ye san 2019 o kɔnɔna o la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye logement sociaux 10,200 ani 566 o baaraw de kun bolodalen don a digo fɔlɔ la a nana ye k'a fɔ ko mun ye majɛ caman de nana ye a kɔnɔna la so mun n'a bɛ so 460 ɲɔgɔnna ne ma a yira k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen dira maaw ma maa minnu na a ma kan ko yuruguyurugu caman ko o yera a kɔnɔna o la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a kɔrɔfɔ ko a sɛbɛkɔrɔ cayara mun ye procureur du pôle économique et financier de Bamako a y'a yira k'a fɔ ko nin enquête ninnu baaraw bɛ sen na hali bi ko limanaw k'a dɔn k'a fɔ k'u ye wulikajɔ ko o kɛ maa 3 ko tɛgɛ taara ka da olu ka nin ko la an bɛ don min na comme bi ko maa dɔ fana ji ka butɔn na n'olu kɔni taara ko wulikajɔ bɛ sen na ka ɲɛsin olu ma mandat bɛ se ka bila olu kama cogo min na nka mun ye procureur ye a y'a yira k'a fɔ ko maa ninnu kana bila u kunna k'a fɔ ko nin enquête ko a datugura dɛ ne ma k'i bɛna ye k'a fɔ ko a ma datugu wa don na nataw la ko a na furan kura ye maa minnu ye nin baaratigiw in kɛ ka logement sociaux ni ka a di ani sariya ma taa ɲɔgɔn fɛ ne ma ko tɛgɛ ko o bɛ da a bɛɛ lajɛlen o kan o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye cour suprême n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ affaire mun n'o b'ale ka tabali sanfɛ nin waati na o de ye avion présidentiel ye n'a bɛ Lajibunama ka pankuru n'a b'o kofɔ a ka ja fo ka taa fara maramafɛn minnu n'olu kun kan ka san ka di an ka lakanabaaw ma Lajibunama fanga la o de hukumu kɔnɔna la mun ye cour suprême maaw fana y'a yira k'a fɔ maaninfinw k'a dɔn k'a fɔ ko wulikajɔ kow bɛ sen na ni avion présidentiel a dossier ko a ma datugu abada mun ye équipement militaire fana ye ne ma ko a dossier ma datugu u bɛ sɛgɛsɛgɛli la ka sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen k'u fara ɲɔgɔn kan ni sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan waati min na bolo kan ka da maa mun kan ko siga t'a la ko bolo kɔni ko a bɛ ta ka dɔw kan tɛ cari o de hukumu kɔnɔna la mun ye pôle économique et financier u y'a yira k'a fɔ k'u ni tribunal caman de bɛna jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ mun ye commune 3 tribunal n'o bɛna jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o sabu kɛ mun ye procureur mun n'o b'o kunna o de ka baara ɲɛsinnen don mun ye pôle économique et financier baaraw ma yuruguyurugu o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la ko malidenw kɔni k'a dɔn k'a fɔ nin dossier dagabana 2 mun bɛ n'a bɛ logement sociaux n'a b'o kofɔ a diko fɔlɔ mun n'o kɛra so 400 ani so 60 n'o dira ka sɔrɔ ani sariya ma taa ɲɔgɔn fɛ ko tɛgɛ dalen bɛ maa dɔw kan wa maa dɔw yɛrɛ fana ye ji ka butɔn na a ko o maa ninnu na k'i bɛ na ye k'a fɔ tɛgɛ dara maa minnu kan maa 2 b'o la ɲɛma ko olu ye
OMH yɛrɛ n'o bɛ office malien de l'habitat n'o b'o cakɛlaw ko fɔ olu maa fila ko tɛgɛ dalen b'o olu ka nin waati na wa ka enquête bɛɛ lajɛlen tɛmɛ bɛna kɛ n'a ye fo ka yeelen ko o da a kan maa minnu ye jamana in nafolo ni ka Abuja ka jamana in so ninnu di ka sɔrɔ ani sariya ko a tɛ ɲɔgɔn fɛ ko tɛgɛ bɛna d'a bɛɛ lajɛlen ka don n'a nataw la nafolo filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ indicateur du renouveau ale kɔnɔna la mun ye fasirikɛla jɛkulu ye olu ka fasiri don Mariama ka ɲɛma i bonya o b'a la nɔgɔ bonya diyara n ye bonya barika nɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn an bɛ kuma hali bi an bɛ taa awɔ i k'a dɔn CNT kɔnɔ CNT n'i donn'a kɔnɔ min ye awɔ i k'a dɔn maa minnu sugandira n'olu bɛ député awɔ i k'a dɔn place la awɔ i k'a dɔn an bɛ kuma olu kan o de siratigɛ la CNT y'a jira la k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn cadre min bɛ yen n'a bɛ parti politique ka tɔn ko fɔ n'o ye cadre d'échange maaw ye ko jɔn ko ala olu kɔni bɛ awɔ i k'a dɔn CNT maaw félicité kosɛbɛ u b'u félicité u ye wulikajɔ min kɛ awɔ i k'a dɔn sariya sunba min bɛ yen n'o bɛ loi électorale n'a b'o ko fɔ o sɛbɛnden awɔ i k'a dɔn cadre maaw ko k'olu bɛ awɔ i k'a dɔn CNT maaw olu b'o félicité nɔgɔ nin loi kura min filɛ nin n'a bɛ loi électorale n'a b'o ko fɔ hali bi awɔ i k'a dɔn maa dɔw kɔni n'o bɛ politique tɔn caman ko fɔ ani maa yelekew caman olu kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ ko in tɛmɛna sira min fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la awɔ i k'a dɔn a tɛmɛna CNT kɔnɔ cogo min olu nisɔndiyalen don o la kosɛbɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ classe politique maa dɔw tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen parti politique maa dɔw tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen coordination des mouvements de l'Azawad n'o ye SEMA ye olu bɛɛ lajɛlen ye awɔ i k'a dɔn ka nisɔndiya o jira CNT ye waleya min kɛ awɔ i k'a dɔn n'o ye Maliki Jaw n'a ka maaw ye u ye waleya min kɛ nin cogo in na a ko tɛmɛnen kɔ cadre min bɛ yen n'a bɛ cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussie awɔ i k'a dɔn olu fana nana wulikajɔ kɛ u ka dɛmɛ ɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin conseil national de la transition ka ɲɛsin o ma n'o bɛ CNT ko fɔ sabu CNT k'u kan ka wulikajɔ min kɛ u kan k'u jɔ jɔyɔrɔ min na i k'a dɔn ko CNT k'u y'o baara k'u y'o de kɛ a ko communiqué in kɔni bilala bɔlɔlɔ sanfɛ a kɛra kunun kalo tile 23 cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussie ndɔgɔkulu kɔni ko k'u ye awɔ i k'a dɔn jateminɛ kɛ ko ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya su min bɛ n'a bɛ loi électorale ko fɔ ni a tɛmɛna conseil national de transition maaw fɛ olu y'a jira k'a fɔ min ye projet in ye n'o bɛ projet de loi in ko fɔ laɲini min tun b'o kɔnɔna na awɔ i k'a dɔn CNT maaw y'a baara kɛ cogo min olu bɛ CNT fo kosɛbɛ sabu CNT ye bɛɛ lajɛlen lamɛn bɛɛ lamɛnnen kɔ min ye awɔ i k'a dɔn o b'a jira k'a fɔ bɛɛ bɔra ko in kalama ka laɲini ye min ye awɔ i k'a dɔn laɲini fanba k'i k'a dɔn k'olu taara ba la a k'o de siratigɛ la min ye awɔ i k'a dɔn yɛlɛmali minnu kan ka kɛ politiki bunako kan o tɛ se ka kɛ cogo si la ka taa ka politiki maaw awɔ i k'a dɔn k'olu to kadiri kɔni ko k'olu dabali banna wa olu nisɔngoyalen don kosɛbɛ gouvernement ka taabolo ani gouvernement ye kɛcogo min kɛ i k'a dɔn k'a fɔ k'olu kɔni nisɔngoyalen don o la kosɛbɛ o de siratigɛ la k'olu bɛ hakililajigin kɛ loi électorale awɔ i k'a dɔn o ye démocratie yɛrɛ a sinsin bere dɔ ye min bɛ kɛ sababu ye min ye awɔ i k'a dɔn parti politikiw bɛ se k'u nin don k'u la cogo min na a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye cadre d'échange des partis et regroupement des partis politiques pour une transition réussie olu kɔni y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn yɛlɛmali fɛn fɛn bɛ yen a caman baden min kɛra awɔ i k'a dɔn loi in kɔnɔna na CNT maaw fɛ k'olu b'u yɛrɛ sɔrɔ o cɛmancɛ la sabu a diyara olu ye awɔ i k'a dɔn a bɛnn'u ma Fatirikɛba ko a ko hali bi nin ko in bɛ taabolo min kɛ i ko bi kadiri y'a ɲini awɔ i k'a dɔn chronogramme bɛn ka kɛ o la teliya la baaraw ka se ka kɛ kadiri y'a ɲini min ye awɔ i k'a dɔn jamana marabaaw u k'u cɛsiri joona u ni CEDEAO ka ɲɔgɔn ye min bɛ se k'a to ɲangini min bɛ anw da la o bɛ se ka bɔ anw kunna cogo min dɔgɔ parti minnu ye bolonɔ k'a la ARP ASMA CFP ADRP parti yɛlɛma CVCR CVCRT faso ko faso ko Mali émergence min ye awɔ i k'a dɔn ICAP CNDR NVPM ni parti ni gafe ninnu yɛrɛ tɛ ne yɛrɛ t'a dɔn parti ninnu dɔw bɛ balo la o Bamakɔ yan Mali partiw tɛ yan ɲama ni parti n ko sɛbɛn de b'u bolo u m'u tɛgɛnɔ kɛ sɛbɛn na hali nin dɔw muso t'u kɔ walahi o kɔni y'u ka ko y'u yɛrɛ bolo ye Demba Konte dɔgɔ nin y'ale ka fasiri ye a bɛ awɔ i k'a dɔn sɛbɛnden min kɔnɔ o ye nouvelle horizon ye o ka bidon bɔli i bonya b'a la Mariama ka ɲɛma bonya diyara n ye tɛ Koyima awɔ an ka Koyima o sɛlɛ fɔlɔ walahi o min a fɔ nin ma Koyima nin de ye Koyima ye Koyima nin de ni dusu kasira ni i y'a faamuya ko ça va pas i bɛ to k'i yɛrɛ ni bila ka jigin gɔnɔ fɛ a banna ni ye nin hanamu ka ban min cogo b'a la dɛ n'i ma wari bɔ i t'a sama dɛ a bɛ ten e ka ko ye kunnadali de sanga ni waati bɛɛ lajɛlen e ka ko de ye kunnadali ye sanga ni waati bɛɛ lajɛlen e bɛ ma i fana sa tɛ n ka di dɛ e wagati bɛɛ kunnadali nɔgɔ e y'i ta min ma a ma bɔ a kalama i ma wari de bɔ n'o tɛ ne t'a min dɔ fɛ o kɛra ɲɛw min e bɛ n ta min tɛ Koyima
adumamba wallahi yana ne ta mi mama bo kala wa bete on se ko ma na bi mi dron abi fu samadi fo be ka doko ti be ver kono ki wari bo abana ani wo fe no itara an ga koron fela tumutu mara nuna sika nyini galika ko joy ti sangui na te mi masira minum ba mi ka jete mi dron e mulu suma yawa fundin da bila bino da bika nawo atika bode na bika na nga kana nyina do groupe de fana kawo bismillah angata ne ma mita nouvelle origine ba sama ka girana munye sabaningala ode toguna atrawole toguna atrawole akumada de ayira ka fami do mina kom bi ma sababe no de maître Mohamed Ali Bachili ani ka ta fara munye Sheikh Umar Sissoko kan ani Kolimba Sidibe nunu ko ne kuna foni ninka boka binti chali u bena farak nyonga ko bolo ko dinwama ka gwara ko ni ko sebe ko da ka neshi Dr. Sugal ko kala maiga aleka kewale nunu uma patrika baka fola akoni ya jitemna kala de muye M5RP akonna bilama nyama ko akalale no foka foko akalale ndo wa okum ne kono la kibe na ka foko dona na tawla ko abina gela ko sobe muye Dr. Sugal ko kala maiga obolo odukum kondala ibe na ka foko muye parti jekul mumbe nanga mako faso de no onyama ye Mohamed Ali Bachili ani ngata fara muye mouvement espoir malukura no nyama ye Sheikh Umar Sissoko ani ngata fara muye parti mouvement pour un dessin commun nanga mako mudek nunu koni ya ira ka foko be na fara nywanga be M5RP kono no odusu torle do bi muye Sugal ko kala maiga aga marato inga ku be na fara nywanga ku kele bara nuko obolo da ko muye M5RP kura ku be no bara ko sigi senga transition ko be siga nyetu ko muna samia shele do te boulevard into e ba boulevard mina mina tukuni utana bo aywa utasonga bo utasonga bo aywa bismillah nyama ni ma sama ko nyaira ka foku ubina faranwanga ane mamunu nu be M5RP kona la nu ne Sugal ko kala mega ka yeta oti nywanye ubina faranwanga ku tega ko dinywama transition abeseka nyatu ko muna muye malikura bara ko obeseka bulla to ko muna muye sabani ngala no de to muna atrawole ayira ka foko ni manunu yaira ka foko luye ni aklina taita amasro dawra fe ko be folita ka sura su ku segara folo ku sabga ka be doni mun kama lajibu na mafanga ko ale dafrila adugulante mashila ka foko muye sura su ngunu na fangala ku be ka ka job bela jele no ke munya an Allah kana ko abeseka sabati to muna ko o koni ko o ye nyadimi wa kono dimi ko otoyi l'armée monte en puissance ay ni may be na ka fo nunu ayira ka fo ko ye nyadi kono dimi nyadimi ko kono dimi ko ni ko oto oye o te manu ko faka be ko surasi nu ku ye feran dabali bela jele tiki singa jamana inga independence anga yira ma woranya ko obeseka di an ma to muna ni ma saba u ayira ka fo ku be fulita ninga surasu ku segere ga munye ni ma saba u ayira ka fo ko fe mun ko ni no obesena ni watina ko munye M5RP ma kele ne kele me kani disi ka da M5RP la ka M5RP ninga du kamangoro ka foko ma shite do akona la ko okera gelaye ko gelaya ko ni ko atina nya abada ore kum kona la ali bini manunu ukumada de no de maître Mohamed Ali Bachili aninga ta fara munye Sheikh Umar Sissoko woni mba sidibe nyama yaira ka fo wati mun namu ye tradition so maître Mohamed Ali Bachili ancien combattant Sheikh Umar Sissoko ancien combattant ko mba sidibe ni be ancien combattant uka groupe de do uni Sugal ube ancien combattant de akaramya anyama nun do fana ke ngata retraite politique ni bugo de ancien combattant mayoro yo tisamali problème ta la ke ani ube kelengui c'est le même groupe avec Sugal ube groupe kele nunu be nywa ndongui ube nywa no vraiment ira dama ube nywa kiro do ni wuli leta aiwa auka aunto anga lafia abana ya fumya note mati ka fi bi sura su tanu ka Sugal to na ma be mahali sini bila o bi Sugal lata sikata la ko sikata la wuli bali ko yin yolu de taille on ga kule na nga fa tina fa fonye si Sugal ne fait pas l'affaire de ces militaires là abeta koso obalata mana Mokhtar mata shikati be bandaw ma shikati be ils ont tous les moyens abana donc c'est-à-dire que au cas jamana anga la fia dron o bana wallahi ayu tisaka Sugal asim fokui aywa asim utisaka fo dunga anga ale de fo parce que ale de ba ka kula utubu so be ka ale de asimu asimu do de lokuta la koy sikatala Mamadou sono ko Sugal wuri amoni tulawo amoni tayi kuna fundi da bo nyere nye dongodo awunde ko be awunde nofe wallahi Sugal ko ina amami ama nye dongodo ni kumana dron maliko la dron ko eta te do were ko Sugal ko ni e fa fo ko Sugal ko ani o de fo bara imbi ke chugo mina ni mi yem mi fo ibo ni ala de tudo la harati jakoy no te mo Sugal aka kema fla ni ko la halinti la je aka kema fla ti ma ngo
ni bagarama kan to nga bara ni nga kungulena sirafe ka bagama aka haramu kibele ta yafa dil ne fe lahara ayi ni ngori ko halin ti laje kana laje na yi kori e ba fo bido mi nge kun so ne biyere awo dalu ya tibulo foi tibulo ka buli dron kanyi ala bulo ka bagama abana kosube ayo ala ka ni sababu ami nyama ameta ni ma saba ko no be maître Mohamed Ali Batili ani ka ta faramu ya Cheikh Omar Sissoko ka ani konumba Sidibe yaira ka foku be na wole bla bela dilema mama de be am sanga de pe kono la kono ni dusukun kono ko atorole ndo ke sugal ko kala maiga aka fanga inta bolo ko onfe ko bela dilema na faranu ma ko bolo ko dinama transition me siga kishi to na malekura ko be siga sigi senga to na oro kumun kono la ni manu we jala kili chama ni taka Dr. Sugal ko kala maiga ninka asagre yaira ka foku me sugal ko kala maiga anale ko ye M5 pe ninka chi ninka da kulunchi ka mani funu ku fara ko mu ye Dr. Sugal ko kala maiga ba ma da odoro ma de ibe na ka foku mu nye sangan wati bela jile na fondilo be bla ka mani fun ku neni o te manon ko foka boy ki gare fanga kan ani foka ta bla mo ko bugo here la ibe na ka foku mu nye comité stratégique M5 pe ko ma do ko te ka daro onya ka wati te mununa ako mu ye Dr. Sugal ko kala maiga ko ali bi ko atobe to ko ka tobe ko ibe na ka foko atobe ko o de kum ko na la ko albi premier ministre ka flaka bara mun ko oke ibe na ka foko ap me faka transition ninga majiga belebele ko do ala o furugu ko ap me foko do sente maw ani munye jamana maraba era no ba ashim ko fo ko nun bela dilene daluye ko Dr. Sugal ko kala maiga ko aka mara ko amanda oluye ko ba ko luye la jibura ma fanga ko beef kumun kama ko o kungelen ko albi ko ba jamana ko na la mauvais gouvernance yurugu nyama kali bi ko o kungelen ko ba jamana ko na la o kono la nunu ayira ka fo no ye maître Mohamed Batili ani ngata faramu ye Cheikh Omar Sissoko ka ani konimba Sidibe ku be wole bla bela jilema mama de baye ka fo kumunye Sissoko ko kala maiga aka mara ko amandiye bola de nga faranu nga kuteka ko dinama ko dona na tawlo ku be na wuli ka jo ku oke male kura kuma muna be sina abaro be se ka time to muna ko no te ko me Dr. Sissoko ko kala maiga ko male kura kuma mba da kono nyama ko munye slogan odo ko kuma ka ndo ko ake wole ko tikake na fani flani anya sama ka bon nouvelle origine ale kono mu ye toguna atrawole ale sabani kala ibunya obala ndogo ala ka ni sababo be ala ka hakli nyumandi ani karubani de meba bema Dr. Sugal ko kala maiga ale ni minye Mohamed Ali Batili ani ka do minye ko ba Sidibe ani Shomoro Sissoko nunu yere be veteran ne wo fie fukata se minye madame Sika ya tuso nunu bebe kuru kelena nunu bebe nyuando wa mali mbolu de bulobe mbe ka an lafia Sugal be maminu nakakoro o ye surasu ye donc ani surasu bi tablo mina o de baka an lafiya non de na danu yere dama mo ni Sogalo ni fe do sama sura nya nyere gini abana wallahi sama sura nya yere amena kusobe an be mali de nofe mali kura de nofe o ni ayo fana be ka fo ko Sogalo ko be journaliste o block doya o iba suru don fe be ko do lake ayo nyama ngo farama fe dama de be nyan kiro farama fo me nyan kiro do ni be veteran ni an ngoni baka be ni be ancien combattant ni an baka ye ala bulo ka baga ma ka soro mali ko de an tay na baka dia ka nanyina baka ka umati wallahi ka yi alabulo ka biya baga ma ha sabu doro an kunglena ni ningo nungera kele mali anga sabali anga nywanto abana anga nywa manguto siga tala de kosobe amga beki ka barake beki ka barake abana abin no ya kosobe note e baka radio lame e be kuna funi nofe ni kuna funi dilai nyere fela ta emi mbise ko fo ngani fana yi fela ta de laje ka tugune nofe ko ne baka minvo ko ne ni karsa do aiwa ko ni ka ko ba were bulu ama famu wallahi kosobe minye awai kado sahali dabile do anga foka general Boubacar Sagara ndengani do ka foka walimando nando na safo miri bay ngonna na ndi unchama de be minya awai kado Madjan Kulubali ka Kulubali international Madjan anga foka walimando ka Kulubali do tigi nyare ka fana ka fulike do koni ka anga fuli ani to ni be safo miri maw ambu be foko be walimando sanga ani wati bunyani karama ndo obi soroi sigata la ay Wilibaldo de
Seydou Jara an ka facilita l'indicateur de renouveau ndoga ko away kado ka boli boko ba 7,75 bi juma do kalo kile muga ani nani so me ba mimbe na kanga kese dia wotola na bike ni alaka jey juye kalo kile saba away kado nata good luck Jonathan abe an fe bo ko ya away kado labe laba minumbe ikado anale do ulude nyini no kama ako conférence des chefs d'état mi nganga kese dia wotola mi nya away kado ni Allah jaw bela jele bike juye kalo kile saba nata na bike akara mi shi jamana yere no be maliku fo politique tabulu la fe mimbe ni away kado abe jamana ngondana akwai kado o la nyini ni away kado o bembemben konnana good luck Jonathan away kado asera bamako kera kunu jeudi do ako de strategela ani anunga jamana marabaw anu lubina kana kuma kana hakili na ni mirina uchama ruteme away kado uni nywanje ako kabiri kunu away kado minye good luck Jonathan mediateur de la CEDEAO fadiri keba ala keba ere fana no jamana inga gelengu jamana nga gelene wallahi de ala fadiri keba ko depuis hier mardi Ewa jamana nga gelengu Seydou Jara ko depuis hier mardi febe bere ko mardi ya kunu jeudi fa fa jeudi sebe fa fa mardi ange ko ingelera ko jamana nyamine no ko jamana bilama nyama fadiri keba la hawla aba ko de ndo o kuma na sami nye kunu ye o ku ye jeudi fadiri keba nga nyam blasira o fana kai ako mediateur mimbe no abako de wallahi abako c'est dia wo mediateur ko no be good luck Jonathan ko fo ko abe bo ko ya ana kunti dore kana labe unke mimi se ka to away kado juye kalo clé saba ko nunu mi se ka tebe ba fo ko lettre bi teme posu la chugo ko de strategala minye chronogramme ko abina ola ni ka do ka fo minye laba min no kera no be loi électorale ngufo ni ka do ka fo o fana na ke sawbuye fa chaman la teme mi se ka to awni se dawo ambe ben kula ako kuma na aleka nali le flamina na no ke o ye nali laba yen le 3 juillet 2022 yani away kado anga se oma akonga miye ni ngoyi ne je temene ke baye ka fo transition akalu muga ani nani mimbe na kuma no fora to de biso ake bisi basay sabu halibi uluko ni kala nyini mi o de anga dobo kalu muga ni nani na asigi ko doni aga mana ke chugo akan na limi mfleni ni discussion teme chugo nyena kalu kle saba ni ala sona manyangini mimbe aundala ngini imbi bo dawbi yele doni ko ka tafo ko bela jile bana Seydou Jara ni yaka fasiri indicateur de renouveau o ka bido boli bunya bala aywa Gausu Keita nega be Gausu de bolo radio e Nura FM kanu bani de me ba befo ka fu be hali bi ko so leto Nura FM na minya away kado Sherifu Kanuba Mamadou anga fuli bi fa ni Chesiri Carol Valentine ko fana Chesiri ndo ko so be amba fo ka wali mando Keita ka ni Chesiri mama Fomba Seydou Pujugu ni mbeye Kanubo Bintu Keita anga fuli bi Nura FM bi kono do ani nani to bi guruguru duru fo Carol Valentini ko ne ko o dogono ko ne no be njwambulo de on zo ensemble on zo ensemble o do ko yi kan nani ko ni sigatala ubo mede ubo me Musa Sissoko awa kura marinda Musa anga fuli ba fana kwa ni Chesiri o mamba laje so to ngi so njamu Nura FM do 76 33 43 03 angata Gausu Keita ne go bibolo soni ambeski kana kuma so ngono sabu ashrafa no ye buye yoro buye afana ayedofo ambina kana o fana la se limana o ga tike fio fo na mbora away kado publicité yoro Gausu Keita fa Anga nyon deme ka bingeni kalaw ni ma falaw ni waljuti kalaw kele ayon deme ankaw deme ka bingeni kalaw ni ma falaw ni waljuti kalaw kele naye kuna fone soro bingeni kalaw ni ma falaw ni waljuti kalaw kele ay ni gajuchi deme sola ni dusra fe wote salami na bisheki foni fu tani kere muga wala ma bisheki foni fu tani kere mugane fla wala ma bigono doni sheki tani wolofla bi sabani woro bi wolofla ni duru ngo bigono doni sheki tani wolofla bi sabani woro bi nani ani duru koy ma balmake mbanomuso ni komi mama se ko ti karaba koy ma wete bela jere sigele kundo ka temi ngono sabula anya magutume abi wati jambo Mauritanie Niger Chad ayo janjo ke ka doni kana yela ke jamana kono wasa bela jere ke dingo solo tela koyma ate kabana mi ngo folo ibado ka fu yetemi sabula shino bela jere be giri temi no fe o tekele de ni koyma
a bɛ sɔrɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen la i hakili to a la min y'a foroko ye i k'a dɔn bulama ni ka thé vert sigi a cɛmancɛ la thé b'o kɔnɔ ka sɛbɛnni k'a la ni bilenman ye ko Koyima o de ye thé lakika ye Koyima thé feere yɔrɔ fɛn o fɛn bɛ suguba la min ye daba naani ye kɔrɔbɔrɔ butigiw i n'a feereta bɛ sɔrɔ Koyima thé yɛrɛ yɛrɛ. Abeka Asola ka kile bɔ fan lajɛ ni ka taa a nɔfɛ aw minnu kun bɛ yen n'aw kun jɔrɔlen don château filɛnen kɔ ka ban pompe minnu bɛ yen n'olu bɛ k'a kɔnɔ a jɔrɔ banna pewu Abeka Asola u ka dagabana pompe minnu bɛ yen n'an k'u ma ko pompe Asola a bɛ sɔrɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na pompe ACEDC courant panneau a b'a bɛɛ lajɛlen ta min ye aw ye k'a dɔn dagabana panneau ye k'a daminɛ 335 aw minnu bɛ yen ni aw haminen don batiri ko la Abeka Solar nana jɔ aw jigi kɔrɔ u y'u kɔnkɔn fa dagabana batiriw la n'an k'u ma ko batiri lithium ka courant mara aw ye k'a daminɛ kilowati 10 fo ka na se aw ye k'a dɔn 2 kilowati ma n'o ye kilowati 2 ye min ye batiri indu ye ale bɛ se ka mɛn aw bolo k'a daminɛ san 6 fo ka taa se san 10 ma batiri wɛrɛw b'u bolo n'u b'u wele ko batiri gel n'o bɛ kore batiriw n'o bɛ o kofɔ min ye dagabana onduleur ye a sugu bɛɛ lajɛlen u kɛn bɛ ka cɛ ni ka na n'a ye aw ka nimisi wasa kama onduleur hybride o yɛrɛ fana o bɛ sɔrɔ u fɛ yen onduleur qualité o qualité min bɛ yen n'aw mago b'a la a y'aw jigi kɛ Abeka Solar an balimaw Abeka Solar kɛn bɛ ka lampadaire qualité sugu bɛɛ lajɛlen cɛ ni ka na n'a ye aw ka lafiya kama o de kama waati bɛɛ lajɛlen a bɛ fɔ an ye n'an bɛ ɲininiw kɛ an k'an jija an ka hakili sigi yalasa an kana taa kɛ an yɛrɛ ma jugu ye Abeka Solar o filɛ nin ye Sotiba l'écolesoba min filɛ nin ye n'u k'a ma ko lycée Mamadou Mokhtar Ba o carré ba in kɔnɔna na aw ye k'a dɔn Abeka Solar aw bɛ a cogoden ye ni wulili ka gɛlɛn aw maa minnu ma aw ka nɛgɛjuru ci Bakalu bɛ ale ka numéro o ye 71 08 81 84 a ɲɛmaaba yɛrɛ o de ye Ablaye Keita ye a ka nɛgɛjuru sira o ye 79 11 73 16 Abeka Solar e kɛra tile ye anw bolo mɛ cogo tɛ tile min na. DHL e dangan na e ɲuman da e ɲuman ze n'i ye di fiyɛla kɛtɔ ye ka mɔɲɔ fili ka boli fɛn min nɔfɛ o ka di di ye DHL so tɛ sodanzo bɔ so ka ca sodanzo man jan dunankɛ ka so sirilen ye dugu kɔnɔ o bɛ kuma min mɛn ni dunankɛ y'o mɛn a tɛ si dugu la DHL sama bɛ dunan min bolo o tɛ fili taama sira la sama bɛ ciden min bolo o bisimila ka teli DHL k'aw ka minɛnw k'u lase u seyɔrɔ la duniya mumɛ kɔnɔna na ka sɔrɔ a ma ɲamatunu a ma ngɔɲɔ a ma ŋaɲa ka nafa sɔrɔ DHL ko la option facture lama don walima nafa wɛrɛw a ye kɔn DHL Express a ye o dayɛlɛ jagokɛlaw aw ye DHL maama wele k'aw ka samaw cili la ani a nali la liifɛ zango seliba ɲɛbila in na ka ɲɛsin jamana 220 hakɛ ma n baden n deri service commercial wele dɛ 77 16 64 33 76 42 08 26 79 01 17 71 DHL ko maa jɔrɔ ko ye maa yɛrɛ nɔ ye o b'a sɔrɔ i ma se DHL de la ni sera ye zango jonibatigiw tɔnu 3 bɔ ɲɔgɔnko ma cili ni nali la import express la pièce de rechange furaw échantillon entreprise minɛnw jagokɛlaw ani maa wɛrɛw DHL tɛ maa bɔ maa la bazɛnfeerelaw taayɛriw galadonnaw fini feerelaw fo ka taa se farafinfuratigiw ma DHL bana kunjamaden DHL bana kunjɛmaden aw ka dɔn an bɛ foli lase n kɔrɔ ma n'o bɛ si solo manisi kosɛbɛ n'o b'ale kofɔ si an b'a fo ka waliɲuman dɔn ko si solo ma ko a ni baara ko a ni cɛsiri an bɛ sigi ka na kumaso in kɔnɔna na min ye aw ka dɔn Sagara Abe an b'a fo ka waliɲuman dɔn sanga ani waati min ye kanuba ni dɛmɛba bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ an ka foli b'u ye o tɛmɛnen kɔ Kalilu bɛ an lamɛnla Kalilu Jaw bɛ aw ka dɔn Moriba Bagineda
ko a tɔgɔ ye ko Mori Furundo Mori Furundo an b'i fo k'i waleɲuman dɔn nɔgɔ min ye kɛnkayiri wasolo Badiri ka butigi min ye ka dɔn bamananw ka kuma tɛ yan yiri mana bonya nɔgɔ a bɛ nɔnfɔn bɔ a bolo fara bɛ caya a bɛ nɔnfɔn bɔ o siratigɛ la min ye Badiri ka dɔn butigi belebele kɛnkayiri wasolo numéro 2 ka dɔn o bi dayɛlɛ ni Ala ka jɛ ye don n'a nataw la Badiri an b'a fo ka waleɲuman dɔn hali bi k'a Keyita k'a ni cɛsiri min ye Tumani Adama Kɔnɛ k'an ka foli tɔnni bɛ ka ɲɛsin a ma a bɛ ka dɔn Espagne a ko wallahi Nura FM c'est numéro 1 au Mali Ala k'a ni sababa bɛn hali bi an ka ɲɔgɔn sama duwawu la ndɔgɔ an ka ɲɔgɔn sama duwawu la an ka duwawu kɛ duwawu mashallah a silamɛ ka kɛlɛkɛ belefɔ de duwawu de ɲɛma kosɛbɛ ne ma ne bɛ n bolo gosi ka don Sifɛnsi bɛ bɔ ne a ye n'i y'a bɔ ko 868 ye ka bɛ bi juin kalo tile 23 ma san 2022 mun ye sɛbɛnnikɛla o de ye AMN ye a kumara dɛ a ko k'an ka taa Sopafer o kɔnɔ la Sopafer no o ko fɔra o société de patrimoine ferroviaire o ye ale ye cakɛda mun ni ale bi i kɛrɛnkɛrɛn mun ye ka ɲɛsin min ye cheminot ma n'a bɛ terrain baarakɛlaw ko fɔ olu ka baara u ma k'an bɛ don min na comme bi gɛlɛya belebele ko a bɛ nin cakɛda in kɔnɔna o la dɛ i bɛna ye k'a fɔ ko min ye cheminot ɲɛma ko ani kana ta fara maa minnu n'o olu taara retraite la n'o ye terrain baarakɛlaw ye ɲɛma k'olu ta kɔni kɛlen bɛ jigin waado ye nin waati laban in kɔni o la mun ye AMN ye ka bɔ Sifɛnsi o kɔnɔ la a yira k'a fɔ ko a bɛ ni kana san caman kɔni ko o bɔ k'i bɛna ye k'a fɔ ko an ka terrain nɛgɛ boli nɛgɛ kan ɲɛma ko a sigilen don a sen sabara o kɔnɔna o la nka i bɛna ye k'a fɔ ko n'i ye terrain sira in jateminɛ k'a lajɛ a nafa ko a ka bon kosɛbɛ sira min b'a gosi Dakar ni ka taa bila Bamakɔ la k'a gosi Bamakɔ ka taa bila Dakar la ɲɛma k'i bɛna ye k'a fɔ ko a nafa ko a ka bon kosɛbɛ nka an bɛ don min na comme bi cakɛda mun n'o ka baara ɲɛsinnen don nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma n'o bɛ Sopafer ko fɔ ɲɛma a ɲɛmaw sa maa minnu yɛrɛ bɛ Sopafer ɲɛmaya la bi n'o de ye balimakɛ n'o de ye Isufu Mayiga i balimakɛ kɔni ko ale ta kɛlen mɛ mɛnja ye wa a ɲinɛnen don mun ye terrain baarakɛlaw kɔ a ɲinɛnen don maa minnu talen don retraite la terrain baarakɛlaw la a ɲinɛ kɛlen don olu fana o kɔ a ko jumɛn mon ami ɲɛ min fɔ yan nke de bɛ a daminɛ n'i y'a daminɛ a bɛ k'i kɔnɔ ko n sigilen n bɛ k'i bɛlɛn ne balimakɛ tanw Mayiga min mana fɔ bɛɛ o ye se ka kɛ ne ka maa ye wa Mayiga de i b'i ka téléphone ko kuma ni ka chemin de fer ko kuma na Mayiga ye Mayiga de a k'a tɔgɔ Isufu Mayiga n tɛ Isufu Mayiga dɔn mais c'est Mayiga n ma surunya k'a dɔn mais c'est Mayiga ne balimakɛ il vient de Gao munna ne ye ministre porte-parole gouvernement a tɔgɔ Colonel Ablaye Mayiga ne y'o ka kuma fɔ yan ka dɛsɛ i tile kelen d'a ma maga la ko n balimakɛ parce que o ye mun ɲuman ye o ka position ka ɲi sisan komi problème bɛ nin da la i b'o ta k'o sɛlɛn kɔrɔ k'o kɛ n balimakɛ o tɛ sa mon ami a ka ɲi an ka taa fɛ a ka ɲi ne y'a samu a bɛ ɲɛ o ne ma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Sopafer ɲɛmaaba ye n'o de ye Isufu Mayiga ye ko a ye lawuri di yanni salon seliba o cɛ juillet kalo tile 20 san 2021 ko siga tɛ fɛn mun na ko nɛgɛ kɔni ko a bɛ boli nɛgɛ kan nka i bɛna ye k'a fɔ k'a daminɛ don na fo ka n'a bila bi la terrain baarakɛlaw kɔni o ɲɛ mɛnna sira la taa tɛ bɔ sisi o tɛ mɛnɛ mun ye fatirikɛba ye a nana yira k'a fɔ ko waati dɔw la mun ye Isufu Mayiga n'o bɛ Sopafer ɲɛmaaba ko fɔ a nana mana k'o sɛbɛkɔrɔda maaninfinw ɲɛ la ka mana k'o sɛbɛkɔrɔda terrain baarakɛlaw ɲɛ la i bɛna ye k'a fɔ u ye terrain kɔrɔnin dɔ k'o wuli ka bɔ Korofina n'o ka taa mun ye centre ville la o terrain kɔrɔnin yɛrɛ o ko kɛra cogo min na o ma dogo malidenw si la a ko o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye Isufu Mayiga ye a ye wulikajɔ kɛ ka taa mun ye terrain gare minnu bɛ yen ɲɛma ka tɔ olu la kura ye olu la pɛntiri o pɛntirili mun fana kɛra ɲɛma ko a ye mana k'o sɛbɛkɔrɔda maaninfinw ɲɛ la o sabu ka musaka minnu n'o taara o yɛrɛ da fɛ ɲɛma ko a dagosi ko a ka bon kosɛbɛ ko hali bi mun ye Isufu Mayiga a tɔ bɛ kɔ koyi k'i bɛna ye k'a fɔ ko a nana ko jumɛn de fana kɛ nin waati laban in na fɛn mun n'a bɛ maaninfinw kamana ko dɔw bɛ gɛlɛya la u ka sara caman ko o tɛ ka sɔrɔ u ka kalo sara caman ko juru de bɛ jamana na mun ye gɛlɛya dan ko o de b'u kan furu sara balimayaw tiɲɛna mun ye kabilaw bɛɛ lajɛlen cira o bɛɛ n'a ta k'i bɛna ye k'a fɔ ko Isufu Mayiga a ɲɛma ko a bɛɛ mun ye mobili dagabana san de la nin waati in na ko a ka mobili laban san k'i bɛna ye k'a fɔ ko a ye V8 a y'o san o di a ka PCA ma ni a ka DG ɲɛma k'i bɛna ye k'a fɔ k'a ye mobili wɛrɛ san ka di o ma V8 awɔ ko a tɔgɔ Isufu Mayiga kuma ka ɲi c'est Mayiga
ale de tere wuli ka bɔ Korofina ka taa awɔ ale do GMS fan fɛ ale do tɛnɛnkɔrɔdi a dun a ye fɛn ɲuman kɛ dɛ parce que a waati kɔni sosow bɛɛ fara komi ni a ye tɛmɛna sira o sira min fɛ tɛnɛn tatɔ kɔcɔ awɔ i dalen bi sunu a y'i kanagolo soso t'i kin awɔ a ye fan bɛɛ don Maïga don wa c'est Maïga c'est bien c'est Maïga il vient de Gao awɔ ne m'a f'i ye ko il vient pas de Hausa fulani ne bɛ bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Maïga kɛ ye n'o de bɛ Yusufu Maïga kofɔ a bɛ mobili dagabana san de la k'a di mun ye a ka mun ye PCA ani ka taa fara a ka DG ani ka taa fara a ka DG yɛrɛ kan a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun y'an yɛrɛ ka jamana fama ye n'o de bɛ colonel Asimi Koyita kofɔ Asimi yɛrɛ bɛ yɛlɛ mobili mun na o dogolen tɛ maa si la o ye pick-up ye n'a fɔra ko mun ye cheminot bɛ nin gɛlɛya o kɔnɔ la u ka juru ko bɛ jamana la juru ti ka sɔrɔ ko Yusufu Maïga b'i bɔ la ka taa kɛ ministre ye dagabana mobiliw olu bɛ sanga di PCA ma DG fo ka taa fara mun ye DG kan dagabana mobiliw de bɛ ka sanga di o ma o waati kelen na ko mun ye cheminot n'o bɛ terrain baarakɛlaw kofɔ u bɛ gɛlɛya kɔnɔ la u ka juru o bɛ jamana la a dɛsɛ n'o ka sara nafolo filɛ nin an y'a sama ka bɔ le Sphinx ale kɔnɔ la sɛbɛnnikɛla o de AMN ye i bonya o b'a la n dɔgɔ diya fatugu la a bɛ janɛgɛ la k'a b'a lamɛn kosɛbɛ Musa Sajo awɔ i k'a dɔn a ye duwawu de kɛ ko Ala k'an kisi o siratigɛ la n b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn mɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn Yusufu Maïga k'a k'i cɛsiri a da kana to a la dɛ o de ye fɛn ye fɛn min n'o da ka di an bɛɛ la o kumana n'an bɛ fɛn o fɛn min na an ka hakili to a la an kana to ka fama solo ma mon ami mon ami an ka bolo fila bɛ kɔ a ka ɲi a fɔ ma ayiwa a ka ɲi mon ami sabali a ka ɲi a fɔ ma a ka taa Yusufu Maïga non il est bien Yusufu Maïga il est bien il n'est pas bien wallahi e bɛ ka nin min fɔ nin Yusufu Maïga n'est pas bien non il est bien non il n'est pas bien a ko ni blog il n'est pas bien kana sira ɲɛ Yusufu n'est pas bien e bɛ ka nin min fɔ nin n'o de don ayi bien ko kuma ti a ɲɛma a yɛrɛ ka terrain kunkolo ko in bɛ cogo di de ne kun bɛ n'o de f'i ye o n ko yan'aw ka bɔ Yusufu ma terrain kunkolo ko kuma fɔra yan Fasiri y'a jira ko miliyari caman bɔra ka don terrain kunkolo ko fɛ yan o kɛra yan hali sini o terrain kunkolo ko o ma ɲɛ sɔrɔ o fasiri kelenw ye o ye u b'u kunna bɔ n'a ye k'a fɔ ka tila k'u kundogo jamana ɲɛmaaw ko hali bi baara b'u bolo koyi baara b'u bolo dɛ contre la corruption terrain kunkolo ko in u ko minɛn ta dɔrɔn k'a dossier ni glisser tabali kan kulekan bɛ bɔ sisan o fana ka wuli ayi n'a glissera kulekan de bɛ bɔ wala parce que kulekan bɛ bɔ dɛ an bɛ yɛrɛ yira fu ni mun ni mun na faso nafolo a ka glisser ba in n'a glissera hakili ko an minnu m'a sɔrɔ an ka fugariya don wa ayi an ka fugariya tɛ dɛ abada n'a glissera wala ɲɛma fali bɛ sagi kɔrɔ n dɔgɔ Yusufu Konate a kuma bɛ a kuma na sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛn min n'an ko a ma ko soir de Bamako Yusufu di Asharafu Sharafa Ɲɔrɔ Shirifukɛ Mbuya Haidara n dɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ hali bi a ko ale ta tɛ maa ko ye dɛ ale ta ye transition ale ta ye o de k'a fɔ k'i bɛ maa ta k'o bila cɛmancɛ la ale t'a to ye dɛ nin kumakan in ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ maa dɔw de wulila awɔ i k'a dɔn ka sɛbɛnni dɔ kɛ ka bila awɔ i k'a dɔn bɔlɔlɔ sanfɛ min bɛ tali kɛ premier ministre ale ka lahaliya n'ale taara k'u ye kangaridaka min kɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na kunnafoniw bɛ ka cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ réseaux sociaux sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ awɔ i k'a dɔn kumakan dɔ di awɔ i k'a dɔn n'o ye hakilina dɔ ye min b'o di Ɲɔrɔ Shirifukɛ ma n'o bɛ Ɲɔrɔ Buya Hayidara n'o b'o kofɔ k'a jira k'a fɔ premier ministre Choguel Kokala Maïga ko n'o taara awɔ i k'a dɔn ko Buya Hayidara ko a kumana o kunnafoni di kelenw y'a jira k'a fɔ Buya Hayidara y'a jira k'a fɔ ka bagabagali ta ka président de la transition n'o bɛ n yɛrɛ to a ma kofɔ colonel Asimi Goyita i tɔ man don kuma ɲɛna n'o bɛ n to a ma kofɔ ka kunnafoni lankolon ka bagabagali ta k'o sɛgɛrɛ sabu n'a kɛra sababu ye ka Choguel Kokala Maïga k'ale gɛn a ko n'i ye jateminɛ kɛ crise politique min bɛ anw fɛ yan min ye awɔ i k'a dɔn Ɲɔrɔ Shirifukɛ awɔ i k'a dɔn ko a ye kangarida kɛ ni cɛ o cɛ min kɛra sababu ye ka Choguel Kokala Maïga awɔ i k'a dɔn k'ale gɛn k'a bɔ a jɔyɔrɔ la ko ale bɛ jama wele awɔ i k'a dɔn jama fɛrɛnda bɛɛ ka jigin awɔ i k'a dɔn kari kɔnɔ min bɛ se k'a to Asimi Goyita ko o bɛ gɛn ka taa bɔ yen a ko n'i ye jateminɛ kɛ Ɲɔrɔ bu ye awɔ i k'a dɔn nin fasiri kɛba minnu filɛ nin ko Choguel Kokala Maïga ko awɔ i k'a dɔn tant que ale bi yan min ye faransi ye ko awɔ i k'a dɔn hakilina ni miirina dɔw bɛ yen k'a tɛ se ka o lase anw ma ninnu ye kunnafoniw ye kunnafoni minnu bɛ awɔ i k'a dɔn bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ ka cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ kunnafoni in bɔra maa min ka
ka page ka o de be Fatu Dabo ale ka page ko fɔ a ye bololo fan bɛɛ lase a ko nin kunnafoni min filɛ n'u tan bɛ ka n'u y'a ta ka nɔrɔ ngalon kunnafoni ka nɔrɔ away ka dɔ ɲɔrɔ surufukɛ la n'u ye Mbu ye donc ala away ka dɔ ale bɛ taabolo min kan bi a kɛlen bɛ sababu ye ka away ka dɔ Mbu ye sɔgɔkɔrɔ dimi wa min kɛra sababu ye min ye away ka dɔ segin amawla amalisi minnu bɛ yen ka nin ko in k'a ngalontigiya o y'a jira k'a fɔ nin min filɛ nin ninnu tɛ Mbu ye ka kuma ye dɛ Mbu ye kɔni bolokɔnɔni min bɛ ka si a ma nin taabolo in na Mbu ye ma nin fɔ bi a ma nin fɔ sini a kumakan kɔni ye min ye o tɛ dɔwɛrɛ transition ale b'o dɛmɛ a ti maa kelen kɔ a ka mago tɛ away ka dɔ maa ko la ale bɛ min nɔfɛ transition tant que u bɛ Maliko de la tant que away ka dɔ ka yeta ni ale ka yeta bɛɛ ye kelen Maliko ta sira fɛ ale Mbu ye kɔni away ka dɔ ale b'a seko n'a damajira bɛɛ kɛ wa ale b'u dɛmɛ nka k'a fɔ ko away ka dɔ ni karisa y'a kɛ tan ni karisa y'a kɛ tan ale da ti don o la dɛ o de siratigɛ la Mbu ye away ka dɔ k'a ye wulikajɔ kɛ ka ɲɔrɔ surufukɛ a kanuba bɛɛ lajɛlen wele hali bi u k'u cɛsiri jamana in dɛmɛli la kɛrɛnkɛrɛnnenya la transition away ka dɔ a dɛmɛli la sabu min ye transition ye hakilina ni miirina min b'u la bi la ni ale Mbu ye ka hakilina a bɛɛ ye kelen ye ale ko de ko transition ale ma maa kelen ko fɔ donc kumakan minnu bɛ ka fɔ ko ale y'a fɔ ko ni away ka dɔ Choguel taara yɛlɛma ni nin kɛra ta o bɛɛ ye ngalonkaw ni away ka dɔ maaw ka kundankumaw ye kuma sɛbɛ o ye min ye Mbu ye n'a ka maaw k'u bɛ transition dɛmɛ tant que Maliko de don ala ka ni sababa bɛɛ Yusufu Konate a ka fasire nin ye n tɔgɔ min ye away ka dɔ soirée de Mɔko o ka bidon bɔli i bonya b'a la la priorité ɲɛma ne ba ale sama ka gɛrɛ na mun ye Seri Jara a kumara a ko an ka taa mun ye an ka douane kɔnɔna la n'an taara an ka douane kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye douane ɲɛmaw yɛrɛ ɲɛma k'u bɛ ko jumɛn ko o ɲaami maaw ni fɛnw ɲɛkɔrɔla o la mun ye Seri Jara a y'a jira k'a fɔ ko kibaruyaw sɔrɔla ni hakili b'a la nin waati laban ninnu na a nana ye k'a fɔ ko société mun o bɛ yen n'an k'a ma ko Sodima o ka tulu dɔ de tun bɛ ka bɔ mun ye Abidjan wa k'a kan ka na fɔ Bamaɲare o kɔnɔna la waati mun na ko mun ye tulu yɛrɛ a bɔra Abidjan a bɔra camion minnu na u kun kɛlen bɛ k'u da mun ye Bamakɔ kan ka bu ne sɛbɛnfura ɲuman bɛɛ lajɛlen ko o bɔra Abidjankaw fɛ yen a ko waati mun na k'u nana Zegwa mun ye nin société Sodima u ka nin tulu in k'u nana Zegwa o kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko o yɔrɔ la ko ɲaamiw nana don ko ninnu na kosɛbɛ ko ɲaamiw ko olu nana don sɛbɛnfura ninnu na ye mun ye o hukumu de kɔnɔna la k'i bɛna ye k'a fɔ ko kibaruya ko kɔni sɛbɛkɔrɔ cari la bɔlɔlɔ kɔni ko o sanfɛ a yira k'a fɔ ko mun ye majɛ caman ko o bɛ nin ko in na n'o bɛ société Sodima a ka nin tulu ko in na ko majɛ caman o b'a la wa ko a ko k'a ni sariya ko o tɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ waati mun na kibaruya kɔni ko o cari la mun ye bɔlɔlɔ o sanfɛla la o waati de la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye douane yɛrɛ ɲɛmaaba n'o de ye Amadu Konate a n'a ka cɛdenw ye wulikajɔ k'o bila sen kan nin camion ninnu ni ka a bɛɛ lajɛlen ko o minɛ u ka wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ k'a jira maaninfin na k'a jira ko olu kɔni ko olu kun tɛ nin ko in ko o kalama nka fatirikɛba ka fɔ la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ ɲininkali caman k'i b'o to min ko o sigi k'i b'a jateminɛ k'a ye ko nin tulu kɔfɔlen mun filɛ nin ko a sera ka fɛn cogo di ko tulu yuruguyurugulen don cogo di ko k'o sababu kɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko dossier ninnu k'u ɲaamina Zegwa de kɔnɔna u la ko mun ye Zegwa douane poste min n'o sigilen bɛ ko bɛɛ lajɛlen kɔni ko o b'o o kalama ko mun ye douane ɲɛmaaba a b'o kalama maa minnu ye nin sɛbɛnfura in ni ka a ɲaami mun ye Zegwa o kɔnɔna la Biɛnkala i na sen dalen Biɛnkala ka ɲɛma ko a ti ye abada nka mun ye fatirikɛba ye n'o de Seri Jara a ko an ka jamana marabaaw ka wulikajɔ k'o kɛ o sabu kɛ mun ye douane ale ye cakɛda min ye cakɛda mun ni an ka nafasɔrɔ sira caman ko o bɛ bɔ a fan fɛ wa mun ye an ka musaka ko caman ko o bɛ ɲɛnabɔ a fan fɛ n'a fɔra ko lajiburama fanga an bɛ ka yuruguyurugu mun ne k'o kɛlɛ k'o baara kelen k'o bɛ ye nin cakɛda ninnu na hali bi ɲɛma ko fɛn don k'a bɛ maanifin kɔni ko o kamana kɔni ko o gan ko wulikajɔ k'o ka kɛ joona maa minnu seginna nin ko in na mun ye Zegwa o kɔnɔna la a ka ja fo ka n'a bila mun ye direction douane yɛrɛ o kɔnɔna la tɛgɛ bɛ se ka da u kan cogo min na o sababu kɛ ko Malikura ɲɛma a tɛ taa yɛlɛma ko abada ko bɛɛ lajɛlen k'i jogo ka a yɛlɛma o douane kɔni kɔnɔna la douane ɲɛmaaba n'o de bɛ mun ye Amadu Konate u ye nin kɛwale kɔni kɛ k'a jira maanifin na ko olu t'a kalama nka n'i ye ko in tɛntɛn k'a lajɛ ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko min ye Biɛnkala in na se k'a dalen bɛ Biɛnkala kan kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ la priorité ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla o de ye Seri Jara ye Madu Mali ka ɲɛma i bonya o b'a la ayiwa n dɔgɔ babu ɲɛna an bɛ dugawu kɛ ala ka ni sababa bɛɛ ala ka hakili ɲuman di an ni kanuba bɛɛ lajɛlen ma awɔ k'a dɔn Seri Jara bɛɛ fo k'a waleɲuman dɔn kanuba ni dɛmɛba ni lamɛnjɛrɛ jɛkulu k'a bɛɛ lajɛlen ka foli awɔ k'a dɔn k'o kɛ anw ka awɔ k'a dɔn kumasoba in kɔnɔna na k'a fɔ a bɛɛ ɲɛna hali bi o k'u cɛ
cɛsiri Nura FM 94 tomi murumuru 5 ni Ala sɔnna away ka dɔn anw bi yan an b'olu de ka bila la dɔgɔnɔw banna an b'a jira limanaw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ni Ala sɔnna ma kalo tile 30 salon de bɛ ja a tile 2 ka juin kalo tile 30 ka taa kuncɛ juillet kalo tile 2 ni Ala sɔnna ma min ye salon de média o kɔni o bolo dalen don a bɛna kɛ away ka dɔn yɔrɔ min bɛ n'a bɛ palais de la culture ko fɔ min ye média bɛɛ bɛna ye a kɛnɛ kan ni Ala sɔnna ma wuli ka jɔ ni cɛsiriw bɛ senna Nura FM anw bɛ se ka ye a kɛnɛ kan cogo min ni Ala ka jɛ a tɛ taa musaka kɔ dɛ a tɛ taa musaka kɔ dɛ o kumana an dɛmɛbaw nsɔn tɔgɔ ngisɔn jamu kɛnɛ in ye away ka dɔn aw ka kɛnɛ ye émission minnu bɛ yen a camanba k'a daminɛ gafe ka taa se baronda muso sport fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ taa kɛ en direct palais de la culture la ni Ala sɔnna tile 3 in kɔnɔ le 30 ka taa le 2 hali gafe an bɛ taa kɛ palais la a bɛ taa kɛ yen mais a bɛ kɛ direct radio sanfɛ mais a bɛ taa kɛ palais la a bɛ taa kɛ yen ni Ala sɔnna ma kosɛbɛ mashallah aw zikiriya a bɛɛ bɛ kɛ o a bɛɛ bɛ taa kɛ ale wajulu a bɛɛ bɛ kɛ o kuma an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala k'a ni sababa bɛɛ mashallah radio Nura FM an sera ka min sɔrɔ o ye nin ye ka Basegine Keyita n'a ka jama bɛɛ fo Aïda Cɛ Awa Gindo n'a ka maaw bɛɛ fo an kanuba minnu y'an lamɛn TikTok kan minnu y'an lamɛn Facebook sanfɛ an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waliɲuman dɔn ka foli tanu k'a lase i k'a dɔn min ye Zeno kanubaw ani k'a dɔn an ka application fana ani 94.5 minnu bɛ k'a lamɛn radio la bɛɛ fo k'a bɛɛ waliɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan dɔgɔ o kumana waati y'an ta kosɛbɛ i y'a fɔ cogo min na ɲɛma an bɛ bi ta in kuru k'a da yan nka n'Ala ma baasi wɛrɛ kɛ sini o tɛ sibiri ye ni Ala sɔnna ma n'Ala kɔni ma baasi wɛrɛ kɛ Tunkaranke jɛmukan o kɛnɛ ko o bɛna sigi ka ɲɛsin Tunkarankew bɛɛ lajɛlen ma nɛgɛ 18 n'o tɛna gosira Bamako o kɔnɔna la hali bi an b'a jira kanubaw la ko mun ye an ka nɛgɛjuru sira ko de 76 33 43 03 76 33 43 03 kosɛbɛ o kuma ka kanuba bɛɛ fo Musa Sisoko Koromarinda an ka foli bi Banaba Jelikɛ cɛsiri min ye away ka dɔn k'a yira limanaw na ko baara in kɔni an bɛ foli lase away ka dɔn Mariamu Arama ale tun bɛ yan ka taa se min bɛ tali kɛ ba jɛnɛ ma Jɛnɛbu Dambele Moribabugukaw ka jɛnɛ an b'a fo Yusuf Sisoko ani Yakuba Gindo bɛɛ ka foli kɛ ka yira limanaw na ko fan dɔ fɛ Gawusu Keyita Gaston de Fer nɛgɛw tun b'ale de bolo away ka dɔn Facebook karamɔgɔ min n'a bɛ wuli ka jɔ la pour que a bɛ se ka sɔrɔ réseau kan ka ɲɛ Burama Traoré Mamu Kamara Mɔden ale ni away ka dɔn a ka baraminɛ kalanden n'o bɛ away ka dɔn Gafu Kofɔ Awa Fane an b'a fo ka waliɲuman dɔn k'u ni cɛsiri e yɛrɛ tɔgɔ ye Boubacar Traoré Beti ne ye Mayimunatu den Gafu Jɛman ka Madu Mayiga o tuma ni Ala sɔnna sini min ye Tunkaranke kɛnɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ à 18h 20h ni Ala ka jɛ ye a kɛtɔ bɛ nin kan Sala Ala Mahamadu a ka mɛn inshallah.